بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم رمضان سلمت السنة وإذا سلمت الجمعة سلمت الأيام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذا تأميس مياكميا जुमानी न्या फिटे पोमा जुमानी न्या संयोया में अमल इबादत दे ने पता बिरोमा टिम्प्या जेने अलाशिन टिम्प्या दु फिटे जनो को ना ठाउने दुरी फिटे तिंगा ना ठाउने दुरी आलों को उम्मतु तकु लोंगो दी सुन्नत तो म्या दी काउ मोने अमल इबादत दे को लट्वे चिन साउनाई सा अलाशिन चिम्य पेतना रमुबाजी लिजा ते में सिम्या कम्या अलाशिम्या दी जुमानी को अलो इम्तान तंबू थारो मुरे जुमानी ये मुम्य मुरे को चैनो में कुरान मा सूरा तकु ये नमे घना फुन बीरो को अलाशिम्या का चीमों थारे एरी टाइम में तमन्ना में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिले मिमी ये हदीस तो बाउ म्या ज़मा जुमानी ये ठुके मुम्य मुरे जुमानी ये अमल इबादत दे जुमानी अचाउ ने पता बीरो मा टोरो को गागा नाना अतेज लन्युन जटे चीम्य बीरो मा उम्मतु तकुलो जुमानी का ने अचो खांजा को या आओ कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिले लन्युन गेरा को टुया सोसो का चनो यो पत्रे से गेरे हदीस तो शुअबुल ईमान चा हदीस नंबर 3 या 3 मल्ली तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस तो तकु को हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा तके माजी ने सेम्बियन टेम्बियारे इजा सलिमा रमजानु सलिमतिस सना रमजान लाम यदि अल्लाह नित्तते पोंमान तरने एजान ज़्वाने कोंसों दो भी सोये तनिता लो अल्लाह नित्ता ज़्वाने एजान ज़्वाने चंदो तनिता कोंसों के लिए याशिले में अरिदे में जुमानी तनिता एजान ज़्वाने व इजा सलिमतिल जुमअतु सलिमतिल अय्याम अके जुमानी तनिता को अल्लाह नित्तते पोंजाम्यु ने सलामत ने निंजान ज़्वाने एजान ज़्वाने कोंसों के भी सोये चंदे यति आलों यतटबये यति आलों को अल्लाह का एजान ज़्वाने कोंसों के को अल्लाह छिम्य ले मेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस तो लाशी थारा को टुया ना जाऊं जुमानी न पता बीरो मा जुमाया फजीलत दे जुमाया अमल देना पता बीरो मा अचिंजो बीरो मा चनो ने मेक सरे को टेम्बिया जन जुमानी दी अकाउंजो ने फिटेलु मुस्लिम चने मा तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी दारे हदीस नंबर 650 माली जुमानी दी अमुम्या सौ ने फिटेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी दारे नसाई चा हदीस नंबर 980 माली तिरमिजी चा 330 माको जुमानी दी नेरी आलो ये गांव फिटेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी दारे इब्न माजा हदीस चा हदीस नंबर 58 माली अरी टाइम में जुमानी दी अजमत लु खोरे योते लेम्या मुने अलो इम्तान थाइटान दो नि फिटे सुबिरो तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी दारे इब्न माजा हदीस चा हदीस नंबर 58 माली अरी टाइम में जुमानी मा ठूके रे अच्छा तो नीरी मा मयाउशी रे फरिश्तारे अखाजा वने फरिश्तारे लुदारी ने ट्वेसो ने फरिश्तारे को दुनिया को अल्लाह शिन सेलुटे सुराने पतबी तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी धागे रे इब्न माजा हदीस चा हदीस नंबर 630 मा खुने एरी टाइम में जुमानी को न्या को नखु लों दी अलो इम्तान लेवें तौपा तो नीरे फिटेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी रे शुअबुल ईमान हदीस नंबर 959 एरी टाइम में जुमानी मा कोलों तेसों ने दूदी कबर अज़ब का निबीरो मा लुन्यें चन तागुं यारेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी गेरे हदीस नंबर तिरमिजी चा हदीस नंबर 959 माली जुमानी मा मलेमते दुआ कबूल फिटे अचें शीदेलु तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी गेरे तिरमिजी हदीस चा हदीस नंबर 330 को अरी टाइम में जुमानी दी मुसलमान दिए
अपासें याशीदे ईद ने फिटे प्योशन बोया ने फिटे लु तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन शिरो मुरे मुअत्ता इमाम मालिक चा हदीस नंबर 450 नंबर ने इब्न माजा हदीस चा हदीस नंबर 1090 नंबर शे एडी टाइम में जुमाने का बलौ मुमियत ले सो अल्लाहमती जुमाने ये कसम साबिरो को अल्लाहमा का अमीन शिठारे जुमाने को कसम सारे जुमाने ये कसम सूरतुल बुरूज में वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद दी आयत तोरीमा अल्लाहमा का जुमाने ये कसम सारा राकुटु यारे अरीमान वशाहिदिन व मशहूद व शाहिद सूरे दी नेदी जुमाने फिटे सूरे फुन सो जलेला शिरे तिरमिजी चा हदीस नंबर 3330 नंबर को एडी टाइम में जुमानी मालशमदी जहन्नम ngeye bongo mi mui do mule mashi bu जुमानी मा मी मु ममुई bu जहन्नम को पो भी do ma pu aw ma lok bu तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन शी करे अबू दाऊद चा हदीस नंबर 1080 नंबर 3 एडी टाइम में जुमानी तयता अल्लाह नित्ता आउं चनरो चौဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်တန်းစီလိုက်မယ်ဆွန်နတ်တော်တွေအတိုင်းနေလိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာရက်တပတ်လုံးမှာရှိတဲ့ရက်တွေအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကအေးချမ်းစေမယ်ဆိုတဲ့ज़का तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन शी करे सोसोगा शुअबुल ईमान हदीस चा हदीस नंबर 3430 नंबर 4မှာတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီတိုင်းပဲဂျုမအာနေ့ဒီအခြားသောအဟ်လီကီတာဘ်ကောင်းကင်ကျကျမ်းတွေကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့တွေကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကစနေနေ့ကိုနေထူးနေပြန်အဖြစ်နဲ့၎င်းတချို့တွေကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကတနင်္ဂနွေနေ့ကိုနေပြူးနေပြန်အဖြစ်နဲ့၎င်းချီးမြှင့်ခဲ့တယ်उम्मती मुहम्मदियाအတွက်အလ္လာဟ်ရှမတ်ကအဲ့ဒီအဟ်လီကီတာဘ်တွေကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့ရက်တွေထက်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်မွန်မြတ်တဲ့ရက်ကိုချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိထားတဲ့မွတ်စလင်ကျမ်းဟဒီသ်နံပါတ်850နံပါတ်5အဲ့ဒီတိုင်းပဲဂျုမာနေ့ဒီမဂ်ဖီရတ်လူငင်းချမ်းသာခွင့်ရသောနေ့ဖြစ်တယ်လို့တင်ပြထားတဲ့တောဘရာနီကျမ်းတောဘရာနီအောက်ဆတ်ဟဒီသ်နံပါတ်4800နဲ့မှဆက်ခွန်ဂျုမအာနေ့ရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်ဒီအခြားသောနေ့တွေရဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တွေထက်ပိုမိုတိုးပွား၍ချီးမြှင့်ခြင်းခံရတယ်လို့ဟဒီသ်တော်တရားမှာလာရှိတဲ့တောဘရာနီဟဒီသ်ကျမ်းတောဘရာနီအလ်အောက်ဆတ်ဟဒီသ်နံပါတ်9890နဲ့မှ5အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကဒါဟဒီသ်တော်တွေကိုမယုတ်ဖတ်ပြတော့ဘဲနဲ့ဂျုမအာနေ့မှာရရှိမဲ့ဂျုမာနေ့ရဲ့ဖဇီလတ်တွေဂျုမာနေ့ရဲ့ထူးကဲမှုတွေကိုအချင်းချင်းပြီးတော့မှတင်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်အခုရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှဂျုမအာနေ့မှာဘာအမလ်အီဘာဒတ်တွေလုပ်ရမလဲဒါကိုလည်းအချင်းချင်းပြီးတော့မှတင်ပြတော့မှာဖြစ်नंबर 1 अमल जुमानी मन मूलिना ने परमाउजों लोया में अलौका इस्तिगफार म्याम्यां जो फया में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला तखे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस टटको को सिमजन टिमजा रहे मन क़ाला क़बल सलातिल गदाति यौमल जुमअति 3 मर्रातिन अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि गुफिरत ज़ुनूबुहु व इन कानत अक्सर मिन ज़बतिल बहर हजरत अनस रदियल्लाहु ताला तखे सिमजन टिमजा रहे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमेशी अच्छे मी तू मसो जुमआने फजर नमाज मफखें दी इस्तिगफार सादारे को तौंजें कलिमारों को तौंजें युसु में सोयें लगाओ ये गुनारी आलों को अलशमती लुनिंग चंदा को पे मफियते तू ये गुनारी दी अबिला पेले तमौटिया दी माशीदे ये मौन डेटा को पोबिरो मा म्या प्या निबासी तू ये गुनारी को अलशम का लुनिंग चंदा को पे में ननेली तमने लाउ चनरो दरी था भी दी अमल दे को लौ लाई छें आपे पहले तमौटिया मा शी नेदे ये म्यों दे लाउ को शी नेदे चनरो ये अजाब गुनारी को अल्लाह शुमा का से चो तंजिम भी मा फिते यो सोया में कलिमा रोगा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैहि दी हदीस तोगो तबरानी चा तबरानी अल-औसत हदीस नंबर 9900 में सकुने में टेम जा रहा जुमानी ये दुदिया अमल अपने जुमानी ये फजर नमाज को अठूत ले जाऊं चूजाबा अच्छा तो नेरी मा दरी मठामी बेने तीन जी लो तो लगाऊं दरी मठामी तो लगाऊं फजर लो तो आगाऊं लो तो आने ने जुमानी ये फजर को अलो इम्ता गयू प्यू बीरो मा अलेठा बीरो मा फचे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीशी करे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला तखे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस टटकू को सेम बेंटेन डारे
إن أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة وما أحسب شهدها منكم إلا مغفورا له تمام صلى الله عليه وسلم أمين شيء نماز دي دما أموم يسون دو نماز دي جمعاني فجر نماز کو جماعت نے دقوا پھچیں چے جمعاني فجر نماز کو جماعت نے وپیو میں سوئیں توبو کو دی الاشمے یہ مغفرت لنین چانتا کو یاشی لئی میلو غاکورو میولے نے سوی تمام صلی اللہ علیہ وسلم أمين شيء رے مسند البزار چا اٹویلی سامنا تیانے ما چھاو تٹیا عمل جمعانی ما لویا میں عمل عبادت دی تنائی میں سوئی لویا میں پڑھما عمل نے دوڈیا عمل نے مپشمنی لویا میں اچھائی لے مکومو امیاجی لے چوزا زیا ملو نوٹا نفل عبادت دیشی دیرے تٹیا عمل کا جمعانی ما سورہ جمعانی یا فجر ما امام دی سورہ سجدانے سورہ دہر کو پھچیں سنت جدے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں سیم جانٹیں بیارے كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر دي سورة نبو ألف لام ميم سجدة يه سورة الدهر سورة ساقو تمام صلى الله عليه وسلم دي جمعاني فجر ما وبيو دو موليشي جاو حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى متكينغا سيم جان ديم جارة بخاري جان حديث نمبر 6 کوزنے مٹے نمبر لے عمل الو امتان ایے چیرے جمعانی ما اٹھو تپوئے اپیتے کو شاوما اپیتے کو شاوما اپیتے کو شاوما اچھا دو نیری ما ابیلا سی کا سوے سانلو دو لگاؤں میں سیرے کا سوے سانلو دو لگاؤں پین لو دو لگاؤں گناری لو میرے جمعانی ما گناہ کو اٹھو شاون چیاں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیں سیم جانتے بیارے ما من شیئن احب الاللہ تعالی من شاب تائب اللہ یہ ٹھانوبا ما اللہ انتا سو اچھے کھینزوں پوکو گا نگے یوے زین بوا ما توبہ لو تو لونگے لوئے پھٹے وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه الله منم يو زوندو دو الله امون زوندو دو دي تچيوے او پھلا بالے نے گناری اپو ما یتی نی دو گنا لو میدان لو نی دو دو پھٹے وما في الحسنات حسنة أحب إلى الله تعالى من حسنة تعمل في ليلة جمعة أو يوم جمعة قوم کو دوری ما اللہ انتا سوندو قوم کو دوری جمعانی یہ نیا مادو لگاؤں تم ہو جمعانی یہ نی مادو لگاؤں پیو مو سویتو قوم کو اللہ سے انتا سو میں وما من الذنوب ذنب ابغض الى الله تعالى من ذنب يعمل في ليلة الجمعة او يوم الجمعة اللہ یہ ٹھنوبا ما اللہ منم یو زوندو پیمو اللہ سی اسو زوندو پیمو گنا اکو دوگا جمعانی نیا مادو لگاؤں جمعانی مادو لگاؤں چولو نے گنا پھیدے تا جاؤ اچو سواب دے میام یاؤں یاشی دلو ایڈی تنبو شیرے اچھینے گو تنبو مٹھابے گنا چولو میں سوئینے ایڈی گنائے یائکھموہا الو امتن میں چی مارے دا جاؤں جمعانے کو اٹھو تپوئے دری تھابی رو ما چنرو گنارے کو شاؤمبو دو یہ چیز نبنگا عمل جمعانی ما غسل یہ چھوجیں مستحب چھتے اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل بخاری جان حدیث نمبر 6 خنسا نمبر کھنے تمام صلی اللہ علیہ وسلم امین شیرہ جمعانی جمعہ نماز پھبو تو اللہ بھی سوئیں غسل یہ چھو جابا اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا تمام صلی اللہ علیہ وسلم امین شیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیں سیم جانتے بیارے اوبیلا ممی کام بائی سنیتے نے اٹو منی بجلے جمعانی ما یہ چھو چابا ممی گاؤں گو لے یہ چھو سرنے اما کھانا کو گو بے یہ لاؤں لائٹا کو کھورا مو گاؤں گو لے یہ سو آؤں گاؤں یہ تنشین لے یا آؤں گاؤں بو گانی لاؤں میرو ما یہ چھو چابا لو حدیث تو لاشی رے مسند احمد جان حدیث نمبر 986 نے ماتو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ٹٹکو کو سیم جانتے بیارے اغتسلوا یوم الجمعہ جمعانی ما یہ چھو جا فإنه من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام جمعانی ما یہ چھو دو دیدی جمعہ ڈبا نے نوٹا جمعہ ڈبا جا ما شیدے گناری آلوں تو کفارہ پھتوا دے اری جمعہ ڈبا تا کالام تین تا مکابے نوٹا تون یہ تھبیرو مالے اچو چیزو اچو سب کو اللہ شما کا چھی میں نے پیو جناگا
जुमआ डबकाने नौठा जुमआ डजें याउ लाबी नौठा यत्तों ये अठी गुनारी आलों को आलोचना का कफारा फिर सिरो मुरे तबरानी चा हदीस नंबर 9,900 में लीजे नंबर 6 अमल मिसवाक टाइबा मिसवाक ती अमीरन सुन्नत फिरे जुमाने को अठू तले दगी उठा भी रमा मिसवाक टाइया में मिसवाक ये अचो चीज़ उड़ेले अम्याजी में इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक पे में सोई मिसवाक ने पता भी रमा तिंगा जाती डंग गांव से इन्हें टेम्बिया तो में फिरे अगूरो जुमाने या अमल पोंगरा म्यूने अचिन जो मिरो में टेम्बिया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु तक सेम जन टेम्बिया रे तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीशिरे इन्न हादा यौम ईद जअलहु अल्लाहु लिल मुस्लिमीन दीने दी ईद ने फिटे जुमाने को यिन्यो मिरो मा अमीशिन दीने दी ईद ने फिटे ईद अपिन ने मुस्लिम दे तो अल्लाह का प्यू बिधारा मन जाअ इलल जुमअति फलयगतसिल जुमाने जुमा फबुटा लाबी सो ये छोबा व इन कान तीबुन फलयमस्स मिनहु अकये अबिला ये मुई अमुई नंदा शी में सो ये अमुई नंदा तौलें बिरो मा लागेबा व अलैकुम बिस्सिवाक मिनोदी मिसवाक टाइप बिरो मा लागेबा औटाले मिसवाक ने पतबी हदीस स्टोरी अम्याजी लाशीरे अमल लौद में लू अटवा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमई पीठा रे सुरती हदीस स्टोरी का लौं लौटे नबक खुने अमल जुमानी मा अवे काउंगांग वे सेंबा सुरे नियामा तंबो चीरा होबिला अरी टाइम में लू अठें ची में दसई बरंग को वटा को प्योरा मबू लौं लौं जों जों तन तन जम जम फिटे अवे सावे छें को यिन्यो ने हजरत अबू हुरैरा हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा सहाबाजी नपा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ओवारा रखू को सिंबियन टेम्बियारे मनिक़तसल यौमल जुमअति बदुहा जुमाने मा ये छोमले वलबिस मिन अहसनि सियाबिही मिमी माशीदे अवे सारी का अकाउंज़ो अवे सागो बदु वेमले वमस्स मिन तीबिन इन काना इंदहु तुरमा अमुई नंदाशी में सोये अमुई नंदा को तौलई में सुम्मा अतल जुमअता अरिनौ बाय जुमआ को यौशिला में फलम यतखत्त अअनाक़न नास लुरिये लेगौडी को चौबीरो मा मलाबू सुम्मा सल्लमा कतबल्लाहु लहु अरिनौ अल्लाह तू को तौफीक सो आपेत लतु नमाज दे विप्यू में सुम्मा अनसत अरिनौ बाय तैसै निंता जने निमे इदा खरज इमामुहु इमाम दी खुतबा तिया हो जाय ठल्लारे अचेंटी तैसै निंता जने में हत्ता यफरुग मिन सलातिही इमाम ने अटू नमाज विप्यू बीरे थी तैसै निंता जने निमे सोये कानत कफ़ारतन लिमा बैनहा व बैन जुमअति लती क़बलहा अरी अमल जुमानी ये छोजे अमुई चाइन तौलेंजे अरी टाइम में कौने अवे सागो वे सेंजे जुमाट पलीरे को तोरे खामा लुरिये लेगौडी को चोप्याचे मप्यूबू अरी टाइम में सुन्नत को वेप्यू में इमाम या खुतबाटिया को सैन्य ज़ाने ना ठाव में अरी अमल दे लौचे आपे जुमआ डबक शे जुमआ डबकाने दी जुमआ डबाटी शीगेरे अपि गुनारी को आलोचनागा लुन्यिन छंता को पेले मेलु हदीस तो मटेम जा रहा है अबू दाऊद चे हदीस नंबर 3 या लीजेने मातो नमशे अमल जुमाने मा पगरी गांव बाउ पाउंजिन दिले सुन्नत फिटे कौने अमल तो खूब फिटे पगरी गांव मा पाउंजे अनेरन तो सुन्नत फिटे जुमाने मा अठूतले कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पोमो शेलियारे पगरी गांव बाउ पाउने सुरे चाउ हदीस स्टोरी मालाशी हजरत जाफर बिन अमर बिन हुरैस तखेंगा मिमिये फाकें शिका ने बिरोमा सिंपल टेम्बियारे अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतब अन्नास व अलैहि अमामतुन सौदा कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमाने लुदारी को खुतबाटिया हो चारे अखामा अमेयाओ अन्नयाओ गांव पाऊंगो पकड़ी को पाऊं उठा रहे सुरा को सिंपल टेम्बियारे अरी टाइम में नौरा सिंपल तकु मराइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर व अलैहि अमामतुन सौदा कद अरखा तरफहा बैन कतिफैहि कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर बोमा अन्नयाओ पगरी गांव पाऊंगो पाउंडारा को चनो मिंटुए के यारे पगरी इसा को कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चो अलेमा छाठारा को ले चनो मिंटुए के यारे लु सिंपल टेम्बियारे अबू दाऊद चे हदीस नंबर 11 खुने अरी टाइम में हजरत अबू रजीन अमीशिर खतबना हुसैन इब्न अली यौमल जुमअति व अलैहि अमामतुन सौदा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मीरो अंगे दबा फिटे हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु तके जुमआने खुतबाटिया हो चारे अखामा मिमी ये नानाय सुन्नत तो अटाई अनया पगरी को पाउमीरो मा खुतबाटिया हो चारे लुलाशिरे
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हदीस च हदीस नंबर 2400 နဲ့မှ80နောက်တဲ့ hadith တော်ပေါင်းများများစွာလည်းရှိသေးတယ်အထူးသဖြင့်အမတ်လုံးမဲ့လူအတွက်ကကျတော့ hadith တစ်ခုနှစ်ခုသိလုံလောက်နံပါတ်9အမတ်ဂျမာနီနဲ့ပတ်သက်ပြီး Hazrat Salman Farsi radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ်ကိုရမဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမင်းရှိတယ်ဂျမာနီမှာနံပါတ်9အမတ်ကပါလဲစောစောက hadith မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းအမွှေးနန္တာတုတ်လိမ့်ခြင်း لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمص من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ဒီ hadith တော်မှာဂျမာနီမှာလူတယောက်ကရေချိုးတန်းစင်မယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းလှပတန်းစင်တဲ့အဝတ်စားကိုဝတ်မယ်စီလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမွှေးရနံကိုတိတ်လုံးမယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းဗလီကိုသွားတဲ့အခါမှာလူနှစ်ယောက်ထိုင်နေတာကိုဂျားထဲမှာခွဲပြီးတော့မှအတင်းတိုးဝင်ပြီးတော့မှမထိုင်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ဂျမာနမတ်ကိုဝတ်ပြုမယ်ဆွန်နတ်တော်တွေကိုဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်ပထမဂျမာကနေဒီဂျမာအထိကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ဂုဏတွေကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူမယ်ဘုခါရီကျမ်း hadith နံပါတ်8883နံပါတ်10ဂျမာနီလောက်ရမယ်အမလ်ဟုတ်ပြီလားခြေတဲလက်တဲညှက်ခြင်းဆွန်နတ်တော်ဖြစ်တယ်Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ဒီဂျုမအာဝတ်ပြုရန်အတွက်မသွားခင်အလျင်မိမိရဲ့ခြေသက်လက်တဲညကိုညှက်တော်မူတယ်မိမိရဲ့နှာခမ်းမွေးကိုညှက်တော်မူတယ်လို့လာရှိတယ်Mujamul Kabir Mujamul Awsat Tabarani hadith ကျမ်း hadith number 842Kashful Astar ch hadith number 622 Hazrat Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha takema simyan tin piare man qallama azfarahu yawm al-jum'ati wuqiya min as-su'i ila mithliha Akayu lu tayaw ti jumani ma mimi ye chhe tat lan jyeတွေကိုညှက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဂျုမအာတပတ်အထိစိုးသွမ်းမှုများစိတ်မနစ်မြို့ပွဲစရာကောင်းသောအရာများမှထိမ့်သိမ်းခြင်းခံရမယ်လို့လာရှိထားတယ်နောက်ထပ်လည်းအမလီလေးရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာရဲ့အချိန်မကြာစေခြင်းတဲ့အတွက်ဒီလောက်နံပါတ်10နဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုတစ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်အင်ရှာလာနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အမလီတွေကိုဆက်လက်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလက်တွေ့အမလုံးနိုင်ကချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေဝအာခီရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘီလ်အာလမင်Bismillahirrahmanirrahim လေးစားတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာဂျုမာနေ့ညဖြစ်တဲ့ပုံမှာဂျုမာနေ့မိသည့်အမလ်များလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး hadith တော်ရဲ့အကိုကနဲ့သင်ခန်းစာပို့ချနေခြင်းဖြစ်တယ်ပထမအပိုင်းမှာသင်ခန်းစာမှာအမလ်10ခုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်အခုနောက်ထပ်ကြံရှိနေတဲ့အမလ်တွေကိုဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်နံပါတ်7အမလ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမွှေးမြင့်အပိုတွေကိုရိတ်ချင်းချက်အောက်မွှေးများသောအဖြစ်ဒါကိုအတိကရိတ်ချင်းဒီလဲဂျုမာနေ့ရဲ့ဆွန်နတ်အမလ်တွေထဲမှာပါတယ်Hazrat Anas radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် وقد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق الآنة ونتف الإبط وألا نترك أكثر من 40 يوما တမန်တော် صلى الله عليه وسلم ကကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်တတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်ဘယ်အတွက်လဲ قص الشارب နှာခမ်းမွေးရိပ်ဖို့ရန်အတွက်လက်သေးချေတဲ့ညှပ်ဖို့ရန်အတွက်ချက်အောင်မွေရိပ်ဖို့ရန်အတွက်ဂျိုင်းမွေနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်အများဆုံးအတိုင်းအတာခွင့်ပြုချက်ကရက်40ထက်တော့မကျော်သွားရဘူးဒီအမလ်ကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့သာသနာပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အကောင်းဆုံးသောအမလ်ကတော့အကောင်းဆုံးသောအဆင့်ကတော့တပတ်ကိုတစ်ခါလက်သက်ခြေသက်ညှက်မယ်နှာခမ်းမွေညှက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာချက်အောင်မွေတန်ရှင်းလုံးမယ်ဂျိုင်းမွေနှုတ်မယ်တပတ်ကိုတစ်ခါလုပ်ချင်းဒုတိယအဆင့်ကတော့15ရက်ကိုတစ်ခါနှစ်ပတ်ကိုတစ်ခါတတိယအဆင့်မလွဲမသွေလုပ်ရမယ့်အချိန်ကတော့ရက်40မပြည့်ခင်မှာဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်7အမလ်ဂျုမာအတွက်ကိုစောစောစီစီတွားခြင်းဂျုမာနေ့မှာဂျုမာနမတ်ဖတ်ဖို့ရန်အတွက်စောစောဗလီကိုတွားခြင်းအလိုအင်တန်မုံမြတ်လာတဲ့အမလ်ဖြစ်တယ် Hazrat Sahal ibn Sa'id Sa'idi radiyallahu ta'ala တခင်တမန်တော် sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ hadith တော်တစ်ခုကိုဆင့်ပြန်တင်ပြတယ်إن لكم في كل جمعة حجة وعمرة فالحجة التي التهجير للجمعة
वल उम्रतु इंतज़ारुल अस्र बादल जुमा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन शिरे अतेनो जुमा ने जुमा अपसेनाई मा हज तकू ने उम्र तकू या सवाब चेंदी पाउ याशी में हज ये सवाब का बेलो चाहिए माले जुमा को 100 तो आजे आपे हज ये सवाब को याशी में जुमा पीरे ना असर नमाज को ठाई साउं जे आपे उम्र ये सवाब को याशी में इमामी बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैहि तखेगा शुअबुल ईमान चने मा हदीस तो को सेम जानते हैं हरे हदीस नंबर 9,980 माली अरी टाइम में हजरत औस इब्न औस सक़फ़ी रदियल्लाहु ताला अन्हु तखें कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस तो को सेम जानते हैं मन गस्सल यौमल जुमअति वगतसल कुराइले येचो में कोई काम बाई सनी देशी में सोई तू ले येचो से में थुम्मा बक्कर वबतकर पी कुराइले ससो जुमानी को तो में अबिला तसादु गोले ससो तो में वमशा वलम यरकब लन शबिरो मतवा में असीने न मतवाबू वदना मिनल इमामी इमाम ने नीनी नियामा नियाजू में फस्तमा खुतबातियागु आयोंसुसा ये नाठों में वलम यलगु मीति अचो में कैसा मा मलोबू सोये कान लहू बिकुल्ल खुतवतिन अमलु सनतिन अजरु सियामिहा व क़ियामिहा तू अटवा छेलांडाई मा तन्ने रोजा साउंठाई ने अचो स्वाब तन्ने अबिला न्यागो इबादत लौटे स्वाब को अल्लाह सुमा का ये मसी में छेलांडाई मा मिमी एंगा ने जुमा को त्वारे छेलांडाई मा तन्ने रोजा ठारे स्वाब या में तन्ने तन्यालों इबादत लौटे स्वाब को या में अरिटा बालो हमारे जुमाने को 100 सीसी त्वाया में जुमाटो को ये छो या में मिमी एंदु एंदारी को ले ये छो जिया में ये छो गाया में मिमी कुरान ले 100 तो में मिमी एमाशीरा लुरे को ले 100 तो खाई में असीने ने मतवाया बुलन शाबिरो मतवाया में इमाम ने अनीसो मनिया युवा में खुतबा टिया को आयों सुसा बिरो मा ना ठाउया में खुतबा ना ठाउने छै अबिला मलौते ने उमा फे एनी ने सोगजा ने जिन फौ ने सोगजा ने जिन तऊ ने तऊ जगा प्यो जिन असा शीरे मलौते मलौ अटे अच्छीनी अयारे को मलौ पेने ने में सोये तू ये छेलांडाई मालशमा का दी अजो सब को छी में मा फिट है तछो तो इमाम देगा दी सिम जन पता भी भलाउ टाउमा बे फीलिंग फिट ले सुरो मिरकातुल मफातिह चने मा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैहि तखेगा इमाम दे ये असो को टेम रहे लम नस्मा मिन अश-शरीअति हदीसन सहीहन मुश्तमिलन अला मिस्ली हाज़ा सवाब दी सवाब लव ची चेरे सवाब म्यू अच्छा मीती अमल इबादत मामा सही हदीस ने तकवा तिया दे मीती अमल इबादत मामा मशीबूल इमाम देगा तों ततेम जा रहे अलो इमतन ठुके ला रहे जाबे अलो 6 कु लो ये दी सवाब को या में छेलानाई मा तन्ने रोजा ठारे सवाब तन्ने लो न्या को अमल इबादत लो दे सवाब नंबर 1 काउं दो ये छोतन से में नंबर 2 जुमाने को 100 सीसी तो में नंबर 3 लन शाव बिरो मा जुमा को तो में नंबर 4 इमाम ने अनीजो मा नियायु में नंबर 5 खुतबा को आयों सुसा ये ना ठाव में नंबर 6 अचो मशी दे अलो लो छें जगा प्यो जिने को शौचे में जुमाने ये नंबर 7 अमल जुमाने ये अजान पे भी सोये याऊं वे फौकामु को यटन जे चन्म कुरान मा अटी दले अल्लाह शुमा का ताम ये थार या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून वज़रुल बैअ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह अल्लाह को दरिया ताता बोट तबोगा जुमाटो चोजामु रे माबे शिनिया में याऊं वे फौकामु को अल्लाह शुमा का ताम ये थार और दुनिया में तादना पिन्या शिनेगा बा मसला ये था रहे सुरो याऊं वे फौकामु टखुरे हराम चिता महबू जुमा तो चोजा जिन ने संचेंदो मीति अमल इबादत मसू दीरे मा अचों ने तनिया भी अबिला याऊं वे फौकामु रो मतलब बुटा में जुमा ये अजान पे भी ने भी एमा थमे सा नीजे तखा जमी रो मा अचो में अलो दे लो नीजे एडी टाइम में नौसो बादा ये साउ साबे फन नीजे दिले जुमा ये अजान पे भी सोये दी वईद दे मा दी दरी पे तामनी छदे मा पाविन दे लो तादना पिन्या शिने का टेम प्या थारे दा जाओ याऊं वे फौकामु टखु रे को बे महौ बे ने अबिला जुमा अटवा त्वाबु या अटवा चोजा जिन का लुएलु मीति लो बे लो मीति लो शामु सु दी तामनी थे अमीने मा पारे सुरा को ले दरी था ना ले बुटवा ये चीजे नमस्सली अमल
Juma Togo Twabi swing, Alien Solo, Pilo Abiro Matwabe, Tinin, Asians on it, Twajin. Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu Qur'an sallallahu alaihi hadith Togo Simian Timbare, Man ightasala yawm al-Jum'ah, thumma labisa siyabahu wa massa tiban in kana 'indahu, thumma masha ila al-jum'ati wa 'alayhi as-sakina, wa lam yatakhatta ahadan, wa lam yuzihi, wa raqa'a ma qudiya lahu, thumma intadhar hatta yansarifa al-imam ghufira lahu ma bayna al-jum'atayn. Jumani amal de parama timbya bida amal de di hadith tore ma along bare dinya ma takhu thudu jaja tamano ba amain twe tha dale so Juma atwat ko twa yin agent ti nyin zwa ne twa ba pye lwa yue twa chin to hwe yue twa chin ma pyu ya bu da le Jumani amal ibadat ti ma par Number 5 Jumani bali de ko win ne kha bali win ya me dua ko phat chin Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu dakhin amin shi de Qur'an sallallahu alaihi wasallam di Jumani bali we chaung do ko win ne kha ma bali ye tai ko bali ye amo dazamei ko kain pi do ma di dua ko phat tormu de Allahumma ja'alni awjaha man tawajjaha ilayk wa aqraba man taqarraba ilayk wa afzala man sa'ala wa raghiba ilayk dua ye adibe O ya Allah shin Allah tan ko ayong pyu de tu de de ma chano ti amya song ayong pyu do tu phit ya ba lo I Allah tan ni ka aung josa de tu de de ma chano ti ani sat song ya aung josa do tu phit ya ba lo I Allah tan do ba ka ni akaung song do aya ko chano myo taung khan ba I Allah tan do ba ka ni akaung song do aya ko chano myo myo ko ba I so de di dua ko Taman Nabi sallallahu alaihi wasallam phat tormu de da jong di dua li ko le alut chat ba phat pi do ma phat nai won de josa ba Allahumma ja'alni أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك دي دعا لكو جو پچين دي لسنت پھيدين نمسا چاو صلاة التسبيح پچين صلاة التسبيح نا پتا بي تنگان زام يوم يوم زام چنو پيوگه بوده Taman Nabi sallallahu alaihi wasallam mimi alo imdan chimya no de mimi ye baji ro ko amin shi de Dabat ma takha phat nayin phat ba Ni sin phat nayin phat ba ma phat nayin dabat ma takha phat ba dabat ma takha ma phat nayin tala ma takha phat ba tala ma takha ma phat nayin tanit ma takha phat ba tanit ma takha ma phat nayin tatat ma takha phat pi aung phat ba lo Taman Nabi sallallahu alaihi wasallam amin shi tha de da jong chano ro salatul tasbih phat nayin bo yan twa le chosa me Hazrat Mullah Ali Qari rahmatullah alaihi takhin Mirqat chane ma ye tha de yastahibbu salatu tasbih inda zawali yawm al-jum'ah Jum'ah ni nemon lwe bi de naw Salatu tasbih phat chin ti le mustahab phit de Salatu tasbih jaung guna 10ခုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ရရှိမယ်နံပါတ်1ယခင်ကျူးလွန်ပြီးသားဂုဏနံပါတ်2နောက်ကျူးလွန်မဲ့ဂုဏနံပါတ်3ဂုဏအဟောင်းနံပါတ်4ဂုဏအသစ်နံပါတ်5မိမာပြီးကျူးလွန်မိတဲ့ဂုဏနံပါတ်6တိပါလျက်နဲ့ကျူးလွန်မိတဲ့ဂုဏနံပါတ်9ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလုပ်တဲ့ဂုဏနံပါတ်8လူသိရှင်ကြားကျူးလွန်တဲ့ဂုဏနံပါတ်9ဂုဏအသေးနံပါတ်10ဂုဏအကြီးအဲ့ဒီဂုဏတွေအားလုံးဝါလရှမတ်ကလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်လို့Taman Nabi sallallahu alaihi wasallam ka hadith to ma tin pya ta de Abu Dawud hadith chan hadith number 1290 နောက်တဲ့ hadith တော်ဒီမှာ Salatul Tasbih နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆင့်ပြန်ချက်ထူးခြားတဲ့ဆင့်ပြန်ချက်တွေလာရှိသေးတယ် Abu Dawud ကျမ်းရဲ့ဆင့်ပြန်ချက်တစ်ခု hadith number 1298မှာဘာလာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကမှာရှိသမျှလူသားတွေအားလုံးရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အညီ၎င်းရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းခံရမယ်Ibn Majah ကျမ်းရဲ့ hadith တော်တစ်ခု hadith number 1386မှာအမိန့်ရှိတယ်ဒုနီယာမှာရှိတဲ့တဲမုံတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အညီသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာပေးခြင်းခံရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲ Al-Mu'jamul Kabir Imam Tabrani ရဲ့ hadith ကျမ်းထဲမှာဆင့်ပြန်ချက်တစ်ခုလာရှိတယ်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေမှာရှိတဲ့ရေမြုပ်တွေတဲ့အညီသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းခံရမယ် Musannaf Abdul Razzaq hadith ကျမ်းထဲမှာလာရှိတဲ့ hadith number 9000ထဲမှာမိုးကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကျဲတာယာတွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အညီသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းခံရမယ်။ Musannaf Abdul Razzaq ရဲ့ဒီ hadith တော်မှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့မှတင်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့ရေဇက်တွေရဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေဇက်တွေရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အညီသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒုနီယာရဲ့တတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာရှိတဲ့ရက်များရဲ့အရေးအတွက်နဲ့အညီသူ့ရဲ့ဂုဏတွေကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့hadith တော်ဒီလည်းလာရှိတယ်နောက်ထပ်လည်း hadith တော်ပေါင်းများများရှိတယ် inshallah tabaraka wa taala ဒီနောက်တဲ့တင်ငန်းစာတွေမှာအလရှင်
Tawfiq Swan Api Meswin, I Suratu Tasbina Patabiro, Titan Kong and Takunine, Che Piambia, Timbia Doma Pite. Number Sakuni, Jumani Masanya me Amalka, Juma Namaz Pachin. Juma Namasku, Lowa, Sunlulu Meabu, Al Jum'atu Haqqun Wajibun ala kulli Muslimin fi Jama'ah. Tamanama Sallallahu Hazrat Tariq bin Shihab, Tamanama Sallallahu Alaihi Shika Nigrama Mursalan Simbian Jatimbiane, Jum'a Namaz di, Ayapita Muslim Danye Apoma. Jamaat Nedaka Wipu and Dago Ayechire. Jumani Faras Pitchin Patabiro, Atutele Piosia, Malurabu, Dajan Jumani Napatabi, Alone Imda. Gayu Sabiroma, Miti a Champia Janema, Jum'a Malutwaya Li Ao. General Siman Sauya Biroma, Juma Namasku, Ya on Panambutoku, Chusayame. Juma Namas Nepata Biroma, Abila Fazilate, Juma Namasun Lochina Pata Biroma, Waide, Tenganzarima, Jona Amyaji Tembiaga Bidobi. Dajon, General Eri Koranchano Miane, Hadith Torima, Tempia Tare. A Chu Jesu de go Yabu Yantua. Korima Sallallahu some change out the repeat had Azab Digani Shanchen Mutua Jumani Miti a Champia Janema Juma Namasko Lamalo on Chuzayame. Nabasashi Amal Jumani, Parama Uzo a chain windane Namaz Pachi. Hazrat Anas bin Malik radiallahu ta'alum da Kameshire Kana Yusalil Juma'ata Hina Tamilu Shams Nemonte Birane Nemon Luebirane Korima Sallallahu some Juma Namasko with Yuramure Dajan Juma'a Matange. Teyahorago a chain Swebiroma, Jumaago, Nautama, Wipujin, Sunnatne, Sanchin, Elu, Fukaha, Tadana Pinashinega, Yitaren. Nabas Sako Jumani, Juma Kodba Natane Akama, Juma Kodba Natao Yame, Sikan Jateko, Atu Gupuame. Nabate Imamne Nini Matayame, Tadi Along Oguchano Piome, Achala di Along Hadith Kanilashira. Hadith number de Hadith Chansa on Hadith number de Gobechano Tembiarome. Imamne Nini Matayame, Abu Daud Hadith number Taunti Anemashi. Akayu Shego Toame Suyin, Ludego, Lego Kanibiroma, Chodora Mu, Dokaya Siramu, Mashizi Yabu, Namani Sikanja, Abu Daud Hadith number Tonya Lizenamato. Luniao Tiny B. Setru Jarama, Aten Adama, Kwe Wimiroma Matayabu, number Ton Sikanja, Mukharijan Hadith number Shia Shisenamato. Number Le Sikanja. Luta Udiao Tiny Rago, Pay Kainbiroma Tuniago, Women Hayabu, Muslim Jan Hadith number Natontea Konasana Mashi. Nabanga Kodbatea Hot Janizin. Miti a Chume Ayaguma, Masangagabu, Tauna da Uzaga Biojin, Fongazajin, Awesane, Usalochin, Tania Yago Ayon Yaunijin, Asashide, a Chume Ayadego, a two to where Shangiame, Abu Daujan Hadith number Tauntea Nema Sato. Number Chelsea Ganja. Kodbatea Hojani Repon Hojani Rachima, Song Matini Yabu. Obila Tembago, Nijibo Mataviro Machago, do Tomiro Matinago, Taman Sallallahu Sanga Manitabu, Abu Daujan Hadith number Tauntia Nematase, Namakone, Kodbago, they say soane, Senza Viroma, Ayada can Viroma Naroma, Na Lady Pisi, Nam Lady Pisi, Kodba Natonje, singing Zone, Kodba Natonje, Ayechide, Muslim Hadith number Shia, Nazamakone. Aritime Jum'a Matange Nafil Namas Mia Pachin, Sunat Namas Mia Pachin Dale Sunat Orinama Pare, Muslim Hadith Nama Shia Nazamakune. Naban Nase, Jumani, Tuyame Amal Ibadat, Jum'a Namaz Papire now Zikir Nya Pujin, Aritime, Acha Hadith Tori Malare, Do Amyaku Yupachin. Juma Pira now Surah Ikhlas, Surah Falak, Surah Nasku, Konachain zi Papalu, Tamanama Sallallahu Alaihi Wasallam got Taituna Mure, Hadad Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala Natakema, Simjan Tembiara Mure, Man Qara'a Ba'da Salatil Jum'ati Kul Huwallahu Ahad, Waqul A'udhu bi Rabbil Falaq, Waqul A'udhu bi Rabbin Nas, Sab'a Marratin, Ajarahu Allahu biha min as-su'i ila al-Jum'ati al-Ukhra. Nauta Jum'a Dajain Lare Ati. Manim you boy a yarika nibiroma, Allah shin tending so shawly me. Aritime, Juma Pirena, a chaintea, Subhanallahi al-Azim, wa bihamdihi sure, Dikuna Deus di Kalimarogo Pame Soye, Gunabang Tatango Alashmaga Lunin Chanda Gimpiro Mube, 2 year Miba Napaye, Gunabang
2000 4000ကိုလည်းအလ္လာဟ်ရှမတ်ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်Hazrat Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပါတယ် Man qala ba'da ma yaqdi al-jum'ah ဂျုမာပြီးတဲ့နောက်ဒီကလီမာတော်ကိုဖတ်ပါအကျင့်တရားဖတ်ရ Subhanallahi al-azim wa bihamdihi Ghafara Allahu lahu alf zanbin သူ့အတွက်ဂုဏ1000ကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ် Wa li walidayhi 24 alf zanbin သူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးအတွက်ဂုဏပေါင်း2400ကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ် Amalul yawmi wal layla Ibn Sunni ရဲ့ hadith ကျမ်းထဲမှာ hadith နံပါတ်389မှာလာရှိတယ်ဒီအမလ်တွေကအလွန်ပဲပြုမှုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုအလွန်အင်တန်ပဲလွယ်ကူတယ်ဒါကြောင့်ဒီအမလ်တွေကိုအထူးပဲလေးစားလိုက်နာပြီးတော့မှကျင့်မှုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နောက်ထပ်လည်းဂျုမာနီရဲ့ဟုတ်ပြီလားကျင့်မှုဆောင်ရွက်ရမယ်အမလ်အီဘာဒတ်တွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာများမှာဆက်လက်ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလက်တွေ့အမလုံးနိုင်စမ်းချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူပါစေဝါခိရူဒါဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်ဘ်အာလမင် Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لذات مكسيميا كميا جمعانها ألون إمتان تموشي لاري ألون إمتان موميا لاري ني تكو بيته يتتبع تكو لوما جمعاني دي نيميا يغانزون بيته يتتبع تكو زاتوا جمعاني كو إيتني تفويပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့အဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရှမတ်ကဒီအွမ်မတ်ကိုချီးမြှင့်တော်မူခြင်းဖြစ်တယ်။အခြားသောအွမ်မတ်တွေရရှိထားတဲ့တိကျအီဘာဒတ်လုပ်ရသောနေ့တွေထဲမှာဂျုမာနေ့သည်ပို့ပြီးတော့မှမွန်မြတ်တယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပထမသင်ခန်းစာဒီမှာဟာဒီသ်တော်ရဲ့အကိုးကားနဲ့တကွကျွန်တော်တို့နားထောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဂျုမာနေ့ကိုတန်ဖိုးရှိဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲ။တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်နဲ့ဆဟာဘာတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအကောင်းဆုံးခေတ်လို့ရည်ညွှန်းလို့ရတဲ့တာဘီအိန္ဒိယခေတ်တဘတာဘီအိန္ဒိယခေတ်ဒီခေတ်ကာလဒီမှာဂျုမအာနေ့ကိုအလွန်အင်တန်ဂရုစိုက်ပြီးအလွန်အင်တန်တန်ဖိုးထားပြီးအာမာလ်တွေနဲ့စီချဲပြီးတော့မှအလတ်ဆင်ပြီးတော့မှဂျုမအာနေ့ကိုဖြတ်တန်းတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျုမအာနေ့မှာမိတိအမလ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်တွေမှာတော်တော်ကိုကျဲကျဲပြန့်ပြန့်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုယ်တိုင်တော်၎င်းဆဟာဘာတွေတို့၎င်းတဘတာဘီအင်ဒီတို့၎င်းအကိုးကများနဲ့အထောက်ထားများနဲ့တကွကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျုမအာနီအီအာမာလ်များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ခန်းစာတွေပေးပို့နေခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဂျုမအာနေ့ရှောင်ကျဉ်ရမယ့်အရာတွေဒါတွေကိုအနည်းငယ်အကျဉ်းချုံးပြီးတော့မှတင်ပြလိုတယ်။အဲ့တော့ပထမသင်ခန်းစာ1နဲ့2မှာပထမသင်ခန်းစာမှာဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်10ချက်ဒုတိယသင်ခန်းစာမှာဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်10ချက်အလုံးပေါင်းအချက်20ကိုတင်ပြပြီးဖြစ်တယ်။အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်လက်တွေကနေပြီးတော့မှအချက်21ကနေပြီးတော့မှစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်။ဂျုမအာနေ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေထူးခြားတဲ့အချိန်ကာလတွေမှာထူးခြားတဲ့နေ့ရက်တွေမှာထူးခြားတဲ့ညမှာတော့၎င်းနေ့မှာတော့၎င်းအမလ်အီဘာဒတ်တွေစောင့်တည်မယ်ဆိုရင်ထိုအမလ်အီဘာဒတ်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေစတိုးလာမယ်ပို့ပြီးတော့မှမုံမြတ်မှုတွေကိုရရှိမယ်ဆိုတာကိုပထမသင်ခန်းစာဒီမှာကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြီးဖြစ်တယ်။ဟာဒီသ်တော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်။အကယ်၍လူတစ်ယောက်ဒီဂျုမအာနေ့မှာကိစ္စရက်9ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဂျုမာတစ်ပတ်မှာကိစ္စရက်9ခုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျိန်းသေးပေါက်ထိုးသူသည်ဂျန်နတ်သို့ဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ရမယ်။လာကဂျုမာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ်21မြောက်အမလ်ဖြစ်တယ်။အချက်9ချက်ကိုစုပေါင်းပြီးတော့မှဂျုမာနေ့တစ်နေ့မှာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ထိုသူသည်ကျိန်းသေးပေါက်ဂျန်နတ်ကိုဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာအချို့အချက်လက်တွေကတော့အလွယ်တကူဆောင်ရွက်လို့ရပြီမဲ့အချို့အချက်လက်တွေကအချိန်တိုက်ဆိုင်မှုလေးအနည်းငယ်လိုအပ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလွယ်လင့်တကူဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်။နံပါတ်1မရီဇ်ကီအီယာဒတ်လူမမာမေးမြန်းတဲ့အလုပ်လုံးလဲလူမမာမေးမြန်းခြင်းအစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာ
တန်ဖိုးရှိတဲ့အလွန်အင်တန်အကျိုးစွာများပြားလာတဲ့လူမှုရေးရှုထောင့်ရလဲကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတဲ့တရားတော်ရဲ့ရှုထောင့်ရလဲတာဝန်ရှိတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်နံပါတ်1လူမမာမေးမြန်းတဲ့အလုပ်လုပ်မယ်နံပါတ်2ဂျနာဇာမှာပါဝင်ခြင်းမွတ်စလမန်လူတဦးတယောက်ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဂျနာဇာမှာပါဝင်ခြင်းဒီလဲမွတ်စလင်ရဲ့ဝတ္တရားတွေထဲမှာပါဝင်တယ်နံပါတ်3ဂျုမာနေ့ကိုရိုဇာထားခြင်းနံပါတ်4ဂျုမာနမတ်ဝတ်ပြုခြင်းနံပါတ်5ကျုံကိုတူကောင်းပြုခြင်းနံပါတ်6နိကာတစ်ခုခုမှာပါဝင်ခြင်းနံပါတ်9ဆဒကာပြုခြင်းအဲ့ဒီအချက်9ချက်ကိုဂျုမာနေ့မှာတရက်ထဲမှာဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့သူဒီကျိန်းတင်ပေါက်ဂျန်နတ်ဝင်ခွင့်ရမယ်လို့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ဟာဒီသ်တော်မှာတင်ပြထားတယ်ဟာဒီသ်တော်တစ်ခုမှာအချက်5ချက်ကိုတင်ပြထားတယ်ခမ်ဆွန်မန်အမီလဟွန်နဖီယောမင်ကတဘလ္လာဟူမင်အဟလ်ဂျန်နာအချက်တော်5ချက်ကိုလူတစ်ယောက်ဒီဂျုမာနေ့မှာဆောင်ရွက်လိုက်ပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှမတ်ဒီ၎င်းဒီဂျန်နတ်ဝင်ရောက်ရမယ့်သူဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်မန်အာဒမရီဒန်လူမမာမင်းမြန်သောအလုပ်လုပ်တော်သူဝါရှဟီဒဂျနာဇတန်ဂျနာဇာမှာပါဝင်တော်သူဝါဆာမယောမန်အရိနေရဲ့ရိုဇာဆောင်ထိန်တော်သူဝရာဟယောမလ်ဂျုမအတေဂျုမာနမတ်ကိုအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဝတ်ပြုသူဝါအာတကရကဘတန်ကျုံကိုတူကောင်းပြုတော်သူဒီဟာဒီသ်တော်မှာအချက်5ချက်ကိုတင်ပြထားတယ်ဒီဟာဒီသ်တော်ကဆဟီအစ်ဘန်ဟစ်ဘန်ဟာဒီသ်နံပါတ်2990မှာတင်ပါရှိနောက်ထပ်ဆင့်မြတ်တစ်ခုလည်းရှိတဲ့ Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala တခင်ကုရ်အာန်မြတ် sallallahu alaihi wasallam ထံကနေဆင့်ပြန်တင်ပြတယ်မန်ဝါဖကဆယာမယောမလ်ဂျုမအာဘဒုကဂျုမာနေ့မှာတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ရိုဇာထားမလဲဝါအာဒမရီဇန်အရီနေမှာပဲဟောပြီလားလူမမာကိုမေးမြန်းမယ်ဝါရှဟီဒဂျနာဇတန်အဒီတိုင်းမှာဂျနာဇာမှာပါဝင်မယ်ဝတဆဒဒကဆဒကာပြုမယ်ဝအာတကရကဘတန်ကျုံကိုတူကောင်းပြုမယ်ဆိုရင်ဝဂျဘတ်လဟူလ်ဂျန်နတ်ဇာလီကလ်ယောမ်အင်ရှာအလ္လာဟ်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီအချက်6ချက်ကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဂျန်နတ်ကျိန်းဒီပေါဝင်ခွင့်ရမယ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်အမင်ရှိတယ်ဒီဟာဒီသ်တော်မှာဝတဆဒကဆဒကာပေးခြင်းဆိုတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်တစ်ခုပို့လာတယ်ဒါကြောင့်အပေါ်ဟာဒီသ်နဲ့တွဲပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အမလ်6ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရနောက်တစ်ဟာဒီသ်တော်တစ်ခုမန်ဆလ္လလ်ဂျုမအတဝဆာမယောမဟူဝအာဒမရီဒန်وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة ဒီ hadith တော်မှာအပေါ် hadith တော်ဒီမှာတင်ပြထားတဲ့အမလ်တွေနဲ့အတူ وشهد نكاحا နေကာတစ်ခုမှာပါဝင်ခြင်းဆိုတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်လည်းအပေါ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ hadith တော်ဒီကိုစူးစီးပြီးသာသနာပညာရှင်တွေတင်ပြတယ်အမလ်9ရက်ကိုဂျုမအာနေ့မှာဆောင်ရွက်တော်သူသည်ကျိန်းတေပေါက်ဂျန်နတ်ဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ကိုရရှိမယ်ကျိန်းတေပေါက်ဂျန်နတ်ဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ကိုရရှိမယ်ဒီနေရာမှာတခုသဘောပေါက်နားလည်ထားရမှာကကျုံကိုတူကောင်းပြုခြင်းဆိုတဲ့ဒီအမလ်ဟာဒီခေတ်ဒီခါမှာဘလို့မှကိုမဖြစ်နိုင်တော့ကျုံဆိုတဲ့စနစ်ကိုမရှိတော့ဘူးကဘာကြီးမှာဒါကြောင့်ကျုံကိုတူကောင်းပြုတဲ့အမလ်အီဘာဒတ်မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမန်တော်ကြီးညာထားတဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလားလို့မေးစရာပေါ်ပေါက်လာပေမဲ့မူဟဒ္ဒစ်တွေကသာသနာပညာရှင်တွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအဖြေပေးတယ်လဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ကျုံကိုတူကောင်းပြုခြင်းဆိုတဲ့အီဘာဒတ်ကတော့မရှိတော့ပေမဲ့ကျုံကိုတူကောင်းပြုသောအမလ်အီဘာဒတ်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီအမလ်တခြားသောနောက်တဲ့6ခုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဂျန်နတ်ကိုကျိန်းဒီပေါက်ဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ရမယ်အခွင့်အထူးကိုစုခူးနိုင်တယ်လို့တင်ပြအဲ့တော့ရှေ့ဆက်မေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာတာကကျုံတူကောင်းပြုတဲ့အကျိုးစွာပြရတဲ့အမလ်တွေကဘာအမလ်တွေလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟာဒီသ်တော်ဒီမှာလေ့လာကြည့်တဲ့အခါရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါအချို့သောအမလ်တွေကိုတွေ့ရနံပါတ်1မွတ်စလင်တဦးတယောက်ကိုရေငတ်နေတဲ့ချိန်ရေတိုက်ချိန်ကျုံတူကောင်းပြုတဲ့အကျိုးစွာကိုရတယ်အလ်မူဂျမုလ်အောက်ဆတ်အီမာမ်တဘရာနီရဲ့ဟာဒီသ်ကျမ်းဟာဒီသ်နံပါတ်6592နံပါတ်2အလ္လာဟ်ရဲ့လမ်းမှာဟောပြီလားအစ္စလာမ်သာသနာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်မွတ်စလင်တွေကိုသာသနာဖို့အတွက်ယန်သူကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ယန်သူကိုမြားနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတမဟုတ်လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှဟန်တာခြင်းဒီအမလ်အီဘာဒတ်ဒီလေကျုံတူကောင်းပြုတဲ့အကျိုးစွာကိုရတယ်မုဆန်နဖ်အစ်ဘန်အဘီရှိုင်ဘာဟာဒီသ်ကျမ်းဟာဒီသ်နံပါတ်19380နံပါတ်6နံပါတ်3စရုဒ္ဓကလီမာတော်ကိုအကျဉ်းတရားဖတ်ခြင်းအဖြစ်ကျုံတူကောင်းပြုသောအကျိုးစွာရရှိတယ်လို့ဘူခါရီကျမ်းထဲမှာဟာဒီသ်တော်လာရှိတယ်နံပါတ်4ဖဂျာနမတ်ဝတ်ပြုပြီးတဲ့နောက်နေထွက်တဲ့အချိန်အထိမိမိနမတ်ဖတ်တဲ့နေရာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့မှဇီကရ်မှာမွေးလျော်နေခြင်းအဖြစ်ကျုံတူကောင်းပြုသောအကျိုးစွာရတယ်လို့မုစနတ်အဟမဒ်ကျမ်းဟာဒီသ်နံပါတ်2294မှာဟာဒီသ်တော်လာရှိတယ်
At the time Namanga, Asar Namas Pire a chain, Ne Wene a chain tea, Zikir Ma Chini do Dudi, John to Computo a Joseph Goyashi Melu, Hadith Musnad Ahmad Jan, Hadith number Nataun Tia Kuzanama Lima, Timjat. Number chop Lutiaga Satabuya Salaunire, Trajamno, Tausia, the Kugu, and Nire, Erichema Mimi, Seko, to no Tauba Zero, so that you are Jane, to go page. Eri Amal Ibadat Jaunle, Chon to Computo, a Joseph Goyashi Resura, Tirmizi Hadith Jane, Hadith number Town Goya, Nazanama Konema Timjat. Every time Lutiao, Senior Chatani Reche, Chaunle on Letalo, Toseluya on Subiroma, a Chui Chi Beijing, the Amal Ibadat Ape, Chon to Computo, a Joseph Goyashi Subiroma, Hadith to Malashide, Tirmizi Hadith Jan, Hadith number Town Goya, Nazanama Kone. Every time Tirmizi Jan, December Jadamabe, Lampiao needed to Lamma needed to go Lampia Beijing, Begani Toyano Bego Yame, Jakin Kiton Tariga Alo Imtan look at a chain in the Arilu Lampiao needed to Lamma needed to go Lampia Beijing Ape, John to Computer, a Joseph Yashi Melu, Timbia Tirmizi Hadith Jan, Hadith number Town Goya Nazanama Kone. The Utiago no tai Juin delay. John to Computer, Joseph Goyarelu Lashide, Musnad Ahmad Hadith number Town Shatown Koniana Mali. Number Tase. Tawaf Konachain Papira now Namas Narakat with you Jendi John to Computer a Joseph Yashi Delu Hadith Dolashida Kamzul Umal Hadith Hadith number Town Natown Lea Kuzanamali Number Sate Mimi Nino mix with the Mimi Nino mix with the Lankula Taniama a Chautiane Yinsanyabi Tugo Kuni Buyan Mimi ain't got Ari a Chautia, Johnny de Lugo, Kuni Beme. Yes, it Timbeme, so that you are Jane Engane Twatching, Dadile, Jongo to Computer, a Joseph Yashi de Surajao. Musnadi Firdaus, my Imami Dilemiga, Timbiat Hare, Hadith to Simbian Timbiat Hare, Hadith number Narong Lea Kuzanamate, number Sunny. Mimi Nina Utiao, Tadanaya Lu Achane, Pesi Osa, Tonswe Beijing, Mimi Osa Pesigo, 2 Tonswe Beijing. Dadile Chon to Computer, a Joseph Yashi de Surajao, Shabul Iman Hadith Jan, Hadith number Go round Tea, Shisatema Timbiat, number Sato. Can either Yasi Mamiene Lutiago, Yamami Tiago, Lampia Beijing di. An Engedo Lampia Beijing, Guide Laser, Guide Naze, Lampia Beijing Ape, Chon to Computer, a Joseph Goyashi de Lu, Shabul Iman Hadith Jan, Hadith number Konatown Nea Nasatoma Timbiat. Number Salim. Lu Sayao, Tomo Lu Koniago, Salam Yeta Puta Jen Ape. Muslim Sayao, Tomo Koniago, Sonat Shintambo Yantua Yuejan, Salam Yeta Puta Jen Ape, Chon to Computer, a Joseph Yashi de Lu, Shabul Iman Hadith Jan, Hadith number Shatown Lee and number Sakonema Timbiat. Every time a chaintia Allahu Akbar Surah Kalimaroko, Yusu Jendi. John Bountiago, Azad loaded to Computer, a Joseph Yashi de Lu. Shabul Iman Hadith Jan Hadith number later on Nemash Shissa Chow Matimbiat. Number Sachao Parking the Mimi Lema Yechashi the Tadmigo Chibi Pyong Yejin Tune Patabiroma Saitekani do a Beijing Ape John to Computer a Joseph ne Aturubelu Hadith Rotia Shabul Iman Chanema Hadith number later on Nema Shissa Chow Matimbiat Gutuya. Every time Namasakone Amal Taya Anine Mujahid Tayawye, Allah ye Lama, Allah ye Lama Shinira Lutiawye, Sago, do ye Aindu Aindari Tango, Po Beijing, Tomo Aindu Aindari ye, Darin Zagata Kugu, Satakugu, Tutando Yaon, the Mujahid ye Tango Yaon, Po Beijing, Arilu Ponzamio, Mujahid ye Aindu Aindari and Mujahid ye Jarema, Satwe Yaon, Songya Beijing, Kuni Beijing Ape, John. To Computer a Joseph ne Aturube Chide Surajao, Shabul Iman Hadith and Hadith number Tono Koya Lizen and Makonema Timbiat. Eri Amal Sakoniati, John to Computer, a Joseph Goyashi Zede. Sosaga Piogere, a Chachako Sonya Pide now, Di Amal Ibada Sakonagurega, Takukune, Tuebiro, Jumanima Amalome Soye. Inshallah tabaraka wa ta'ala Allah ye rahmatတော်ကနေကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းနိုင်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်မဒီကျင်းဒီပေါထိုကူကိုဂျန်နတ်ဝင်ရောက်ဆံမြန်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအမလုံးနိုင်စမ်းချင်းမြင်ပေးနာတော်မူပါစေ
Jum'ani Samyoya me Amal Naman Nasani Surah Kahf Pachin Jum'ani Alo Imtan Tuke Mumya Lad Sunnah Totia Pide Jum'ani Ma Surah Kahf Pachin Api Jatana Bao Al Jatana Alonso Gani Aloshimaka Kagwero Mume Jasi Song Shong Zime a Pim Yogani Bidoma Kagwe Zime Sure Fazilati Simbian Jambao Myamyaza Lashi de Tua Drozin Pinashini and Alonga Jumanima Atu Gayu Bidoma Surah Kahf Payude Alita Let Hajare Surah Kahf Payuchini Jumani Alon 2K de Sunnatori Mapare Surah Kahf ye Fazail Dinapatavi Hadith Story Akokane Fazilat Ananga Chogo Tembialuri Namati Surah Kahf ko Dabolo Pachin Api Dajjali Piatanagani Tending South Shojin Kayame Surah Simjan Jalela Shide Hazrat Ali radiallahu ta'ala mutakin Tamanu sallallahu alayhi wasallam Tangani Simjan Timbiade Man qara al-kahfa yawm al-jum'ah fahuwa ma'sumun ila samaniyatin min kulli fitnatin takunu fa in kharaja ad-dajjalu usima minhu Jum'ani Surah Kahf patodudi shiyata Piatana Alonso Gani Biroma Tainting Kayado du Pimi Akayu to Chema Dajjal Topola Mesoyano Dajjali Piatana Gani Biroma to the Tainting Kayame Kanzul Omal Hadith Jan Hadith Naman Chawan Mali Hazrat Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala mutakaya Simja the Kula Lashire Man qara'aha fi yawm al-jum'ati qaddama aw akhara حفظ إلى الجمعة الأخرى فإن خرج الدجال بينهما لم يتبعه Jum'ani Surah Kahf ko Patodu Jum'aye Ayeme Papa Jum'aye Nauma Be Papa Tabat Talo Piatana Bao Along Piatana Along Songani Tainting Jin Kayalime Akayu to Dabata Kala Tema Dajjal Topola Me Swing Naumabe Dajjal ye Tuito Lonzo Mujang to the Dajjal Nau Padoma Mohobu Dajjal Now like Pitoma Mohobu Hadith to Malashide Kanzul Ummal Hadith Hadith Naman Natang Chawane Mato Aridame Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala takin Timbiare Man qara'a Surat al-Kahf yawm al-Qiyamah fa'adraka ad-Dajjal lam yusallat alayhi aw qala lam yadurruhu wa man qara'a khatimata Surat al-Kahf adha'a lahu nuran min haythu kana baynahu wa bayna Makkah Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala takin ameshire Sahabadi tamando name Makaimbe Hadith takhu ko tembya me ari hadith ka fazilat ne pata ni re to mahu wa'id ne pata nahi di hadith ti marfu hadith pe tamando de ka chabi tembya ra be sura hadith panya shin ne ye hadith pai san ya ubri de ma phobya bi da phit de da jaung di hadith ma Hazrat Abu Sa'id Khudri ka tamando pyo ba re lo ma pyo tha to nya le hadith ti tamando pyo ke to hadith to lo be tamaya ma phit de achimi du ma so Jumani ma Surah Kahf ko phat me To the Dajjal ne song tui ke ya me soyin now Dajjal ti tu ba ma lwa mu ya ma mahobu Taniya pe Dajjal ti tu ko daukha pe nai ma mahob Akayu lu tiaw ti Surah Kahf ye naw song ayat to mya ko yup ke me soyin lagaung yup phat to niya ka ni Makkah athi nur lingwe mu ko lagaung ya shi ma phit de Aur da ka Surah Kahf da paw long phat chin apin Dajjal ye pyatana ka ni thain thain mu ya me so de hadith story phit de Naw tat simyan jat ti ma Surah Kahf ye asa ayat dor acho ko yup phat chin apin Dajjal ye pyatana ka ni thain thain mu khan ya me so de simyan jat ri le la shi Hazrat Nawas bin Sam'an radiyallahu ta'ala mutakhin Quran sallallahu alaihi wasallam shi ka ni simyan tin bya de In yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum wa in yakhruj wa lastu fikum famru'un hajijun li nafsihi wallahu khalifati ala kulli muslim faman adrakahu منكم فليقرأ عليه فواتئ سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته تمام صلى الله عليه وسلم أمين شيره أكيد دجال توب ولا رأي nga ko ro chong song ya ba ka nga ko ro ko rai tu ko yin sai tai khai me akayue nga ko ro mashi de achene ma dajjal thob bola ba ka nga ye apaung ba ri di nga ye ummat de di tu ko yin sai tai phai lai me Alashimati nga ye koza in amya muslim de along bu tu nga ye koza alashimati koz le tamma bi ro ma dajjal ko tai khai se lai me akaye dajjal ne chong song ya bi so yin Surah Kahf ye pathama ayat de ko phat bi ro phat lai ba tho to phat lai chin a phit dajjal ye yan apaung ka ni
looking going Yadwa me, Lutaman sallallahu alayhi wasallam Amin Shidare, Abu Dawud hadith 10 hadith number later on Tonya Nasenamati. Aro asa ayati paya me suranyama asayat manaku paya male, Tanapatabi not a sim Yanatakuma, Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala takin Qur'an sallallahu alayhi wasallam shikani sim Yantimbiare. Man qara'a salasa ayatin min awwalil kaf usima min fitnatid dajjal. Surah Kahf ye padama 3 ayat ko phat lai to amye se phat to tu di Dajjal ye nauk shet chin ga ni bi ro ma lukin kwin ya me lo hadith to ma la shi de Tirmizi hadith number 2886 နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တစ်ခုမှာကျတော့ Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala ခင်ဗျဆင့်မြင့်တင်ပြတယ်အာယတ်တော် Surah Kahf ရဲ့ပထမအာယတ်တော်10အာယတ်ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင် Dajjal ရဲ့ပြဿနာကနေထိမ့်သိမ်းခြင်းခံရမယ် Man qara'a ashra ayatin min suratil Kahf usima min fitnatid Dajjal Sahih Ibn Hibban hadith number 985 Hazrat Abu Darda ရဲ့နောက်တစ်ဆင့်မြင့်တစ်ခုမှာလည်း10အာယတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလာရှိတယ် Man hafiza ashra ayatin min awwali suratil Kahf usima min ad-Dajjal Surah Kahf ရဲ့အစ10အာယတ်ကိုကြက်မှတ်ထားတော်သူသည် Dajjal ရဲ့ပြဿနာကနေလူငိမ့်ချမ်းသာခွင့်ရရှိမယ်ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှ hadith တော်လာရှိတယ် Muslim ကျမ်း hadith number 809တခါပြန်ပြီးနောက်တဲ့ဆင့်မြင့်ချက်တွေမှာ Surah Kahf ရဲ့နောက်ဆုံးအာယတ်တော်10ခုကိုဖတ်တော်သူသို့မဟုတ်အလွတ်ချက်ထားတော်သူသည် Dajjal ရဲ့ပြဿနာကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ hadith တော်လည်းလာရှိတယ် Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် Man qara'a ashra ayatin min akhiril Kahf usima min fitnatid Dajjal Musnad Ahmad Chan hadith number 2516 Hazrat Sauban radiyallahu ta'ala takin Qur'an sallallahu alayhi wasallam shi kani sim jan tin piare Man qara'a al-ashra al-awakhir min suratil Kahf fa innahu ismatun lahu min ad-Dajjal Di sim jan jan ma le Surah Kahf ye nauk song ayat to 10 ayat ko phat chin a phit Dajjal ye pyatana ka ni luat kin kwin yashi me so de amait la shi tha den Adi time Hazrat Abu Darda ye nauk ta sim jan takhu la shi de de Man hafiza min khawatim suratil Kahf usima min fitnatid Dajjal Nauk ta sim jan jat di ma cha ro she 10 ayat la nauk 10 ayat la di lo khwe cha ta da mashi be 10 ayat lo be yati pyat pyo tha da ko twi ya den Hazrat Khalid bin Ma'dan rahmatullahi alayhi takhin sim jan tin pya den Man qara'a ashra ayatin min al-Kahf lam yakhafid Dajjal Sunan Darimi hadith number 3448အော်ဒီ hadith story ကိုကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ခြင်းအပြင်ဘာတိအဖြေပါထွက်လဲဆိုတော့အစ10 ayat ကိုပဲဖတ်အဆုံး10 ayat ကိုပဲဖတ်စူရာတစ်ပုဒ်လုံးကိုပဲဖတ်Dajjal ရဲ့ပြဿနာကနေထိမ့်သိမ်းကောက်ွယ်မှုရရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှသိရတယ်စူရာ Kahf ဒီ Dajjal ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲနောက်ထပ်ပြဿနာအလုံးစုံကနေကောက်ွယ်မှုရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတမန်တော်sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ hadith တော်တွေလာရှိထားတယ် Hazrat Ali radiyallahu ta'ala တခင်ဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် Man qara'a al-Kahf yawm al-Jum'ah fa huwa ma'sumun ila samaniyatin min kulli fitnatin takun wa in kharaja ad-Dajjal usima minhu Kanzul Ummal hadith number 2604 Surah Jum'ah မှာ Surah Kahf ဖတ်တော်သူသည်ရှေ့ရတာပြဿနာအလုံးစုံကနေပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းခြင်းခံရမယ် Dajjal ထွက်လာရင်လည်းထိမ့်သိမ်းခြင်းခံရမယ်နောက်ထပ် riwayat တစ်ခု Man qara'a surat al-Kahf fa huwa ma'sumun ila 3 ayyam 3 ရက်တာပြဿနာအလုံးစုံကနေထိမ့်သိမ်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ hadith တော်လည်းလာရှိတယ် Surah Kahf ရဲ့နောက်ထပ် fazilat တစ်ခု Qiyamah နေ့လင်းဝင်တောက်ပသောနူရရရှိမယ်ဆိုတဲ့ဆင့်ပြန်ကြလဲလာရှိတဲ့ Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala တခင်Qur'an sallallahu alaihi wasallam ထံကနေဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် Man qara'a surat al-Kahf kama unzilat kanat lahu nuran yawm al-qiyamah ဘဒူဒီ Surah Kahf ချခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောချင်တာကတရွေးတဲ့စီးစနစ်တကျနဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ဇေမလဲဂျုမာနေ့မှာသူ့အတွက် Qiyamah နေ့မှာလင်းဝင်တောက်ပသောနူရ်ကိုရရှိမယ်လို့တင်ပြထားတယ် Shu'abul Iman hadith 10 hadith number 2221နောက်ထပ်ဆင့်မြင်ချက်တစ်ခုမှာ Qiyamah နေ့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ကနေခေါင်းအထိလင်းဝင်တောက်ပမှုကိုရရှိမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်လဲလာရှိထားတယ် Hazrat Muaz radiyallahu ta'ala တခင်တမန်တော်sallallahu alaihi wasallam ထံကနေဆင့်ပြန်တင်ပြတဲ့ Man qara'a awwala suratil Kahf wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'si
ومن قرأ كلها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه من الأرض إلى السماء سورة كهف ये आसान है असों लेगो यो पत्रे में से मैं सोयें क़यामत ने मातू दी छिराव का ने गांव असों लेवन टाव पारे नूर को याशी में सूरत तबाव लोगों पर मैं सोयें तो ये अरी छिराव का ने गांव दी लेवन ने रे लेवन मुदी मो गांव के मिये पठुई ठीक को प्यान ला आंगो चील चेले नूर ले आंजी को याशी में दिसे म्यान जले लाशी तखा ब्यामी नौरा से म्यान जले खुमा सूरह कहफ यो फचें आपे मिमी यो फटे निया का ने मक्का म्यूरो अठी क़यामत ने मा लेवन तौबा मु को याशी से में सूरह से म्यान जले लाशी दे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला नु तखे कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस तको से म्यान टेम्यारे मन क़रा सूरतल कहफ फी यौम जुमअत फी यौम जुमअ अضاء له من النور ما بينه وبين البيت الأتيق फटेनी तो ये फटेनी यागा ने जुमाने थी लेवन तौबा मुगो याशी मेरे शुआबुल ईमान चैन हदीस नंबर 959 हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला तक ये सेम जंजले लाशी रे नौदहु मन क़रा सूरतल कहफ लैलतल जुमअ अضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق तीसरे जंजम माचरो सूरह कहफ को जुमाने न्या सुरे अतौ नौने पारे अपो आयत माचरो ने न्या खोयरा मशीबु दे हदीस माचरो न्या बा फये तू फटे निया का ने मक्का म्यो थी लेवन तौबा मु को याशी में सुरे फजीलत लाशी थारे एरी टाइम में नौरे सम यने तखु मा जुमा नखु जा लेवन तौबा मु को याशी में लु फजीलत ले लाशी रे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला तके कोरो ठांगा ने सेम जंटे प्यारे मन क़रा सूरतल कहफ यौमल जुमअ अضاء له من النور ما بين الجمعتين मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 393 या कोज़े ने मन्ने सूरह कहफ पचे आपे डबत आय गुनामिया लुजिन छंता पेजे खया में सुबिरोले सिमजन जमालाशी रे मन क़रा सूरतल कहफ फी यौमिल जुमअति सतअ लहु नूरुन मिन तहति क़दमिही इला इनानिस समाई युदीउ लहु यौमल क़ियामह व गुफ़िर लहु मा बैनल जुमअतैन सूरह कहफ को जुमानी दई फतो दूदी तू ये छेका ने बिरोमा छेपुआ का ने बिरोमा मोकाउ केंटी ले में ले याउजी को क़यामत ने ठो नूर को ले याशी में जुमआ नखु जा गुनारी को ले मगफिरत लुញछंता पेजिं खया में हजरत बर्रा इब्न आजिब रदियल्लाहु ताला अन्हु दखे से जंटे प्यारे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिकाला मा सहाबा दबागा मिमी ये ऐमा सूरह कहफ को युप फटे अखा तू ये ऐमा शी तरी सने का तखारे खों पाउ नी रे सुरे अचाउ तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टें प्यारे अलो इमतन एजन ला रे मो टें डाई तखु को ले तू ट्वे या रे सुरे अचाउ को तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यो प्यारे खा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमेशी रे इक़रा फुलान फइन्नहा सकीना नज़लत लिल कुरान अरी एम या रे टें टाई ने अदी तरी सने घना मഞ്ഞိ ဖြစ်နေခြင်းदी सकीना चाရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမိန့်ရှိထားတယ်बुखारी चैनल में हदीस तो लाशी रे हदीस नंबर 3600 में सल्ली नौर हदीस नंबर 900 में सत्य माले दी हदीस तो दी पोंसा दाई प्याले लाशी धारा को ट्रिया सूरह कहफ यो पचे आपे ईमान लंसा में ईमान टल्ला में ईमानिय पावा टूटला ले में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु तक से जानते प्यारे मन क़रा अशर आयातिन मिन सूरतिल कहफ बदुहा सूरह कहफ ये आयत तो से आयत को फमले मुलिअ मिन क़र्निही इला क़दमिही ईमानन तू ये गाउंगा निबिरोमा तू ये छरौटी ईमान ये फिजी बेजिंग खया में वमन क़राअहा फी लैलतिल जुमअति कान लहु नूरुन कमा बैन सनअ व बसरा अगई जुमानी न्यामा सूरह कहफ को पमे सोई सनअ म्योगा ने बसरा म्यो अठी लो शेलिया दे नूर ले याउजी को याशी में वमन क़राअहा फी यौमिल जुमअति क़द्दम औ अखरा जुमानी मा जुमा मटाइंग दो लगाओ जुमा पीरो दो लगाओ सूरह कहफ को युफा में सोई हुफिसा इलल जुमअतिल उखरा नौटा जुमा तखूटी प्यतना अलों जोंगा निबिरो मा ठें दें खाया में फ़इन खरजत दज्जाल बैनहुमा लम यतबअहु दज्जाल थोला येले दज्जाल ये नौलाई तू फिए तो मा महबूर दी हदीस तो मा ईमान टोटल ला में सूरह फजीलत ले पावने कंजुल उम्माल हदीस चा हदीस नंबर 906 गाने मा तो तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यने तकु मा अमेशी करे कुरान ता औलों ये ऐसा
सूरा कहफ ये 9 आयत तोरी बे छा बे में सुयेले ई उम्मत अटवा लौलौटे सुबिरोमा अमेशी थारे लौलम यनजिल अला उम्मती इल्ला खातिमतु सूरतिल कहफ लकफतहुम nga ummati apoma sura kahf ye နောက်ဆုံး ayat တော်ကြီးပဲချပေးမယ်ဆိုရင်လည်းလုံလောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်တော်ဆလ္လာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိထားတယ်မုစနဒ်ဖီရဒေါစ်အီမာမ်ဒိုင်လမီရဲ့ဟာဒီသ်ကျမ်းဟာဒီသ်နံပါတ်9130 စူရာkahf ကိုချပေးတဲ့ချိန်အလ္လာဟ်ရှမြတ်ကဖရစ်တာပေါင်း 9000 ကိုလည်းဒီစူရာနဲ့အတူချပေးတယ်ဆိုတဲ့အစစ်မြင်ချက်လည်းလာရှိတယ်نزلت سورة الكهف جملة معها 70,000 من الملائكة सूरा कहफ को छा रहे अल्लाह शुमा का फरिश्ता बम 9000 को दी सूरा को अली पीरे ने ने कंप्यूटर ने अल्लाह शुमा का सेलुट है रहमत ये फरिश्ता दी दा जाओ जुमआ ने सूरा कहफ यु फछें को अच्छे ठो बीरो मा गयु साइड बीरो मा चनरो ने ने मप्य मक्व सांयत ने अल्लाह शिन चनो को मिस्मिया आलों को अमल लौ नंगन छिन में पेतना रमु बाजी लिसा ते मिस्मिया खम्या जुमानी या अमल दी को तिंगांजा पेपो ने चिन फिटे तटिया तिंगांजा मा जुमानी सांयया में अमल नखु अचाउं बे तिंप्या नाई गे दे अछिन जाम्यन द्वारे अट्वा जाओ सूरा कहफ ये फजीलत दे एडी टाइम में चोंतु काउं प्यू दे अचो स्वाब याशी से में अमल दे जुमानी मा अमल खुनकु को सांयये चैन दे बाउ जन्नत को छिम्यन दो मु में सुरे एडी हदीस तो को शिनिन तिंप्या ने ये ने अच्छे जाम्यन द्वारे अट्वा तिंगांजा को यटला ने फिटे जुमानी अमल दी ने पत्तबी सरुठा तिंगांजा पेपो ने जिन फिटे दी तिंगांजा दी मा चैने अमल दी को तिंप्या दो मा फिटे नसत्तों नमन नसत्तों जुमानी सांयया में अमल दी रे मा सुन्नती अमल दो तखु बाबा दले सुरा सूरतुल हूद को फछें दिले सुन्नत तोरी रे मा पारे हजरत काब रदियल्लाहु ताला तखे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस तो को सिमजन टिम्बिया रे इक़राउ सूरत हूद यौमल जुमअ जुमआनी मा अतेनो सूरा कहफ को फछि औं फजा मुस्नद सुनन दारिमी हदीस नंबर 3946 नंबर नसली अमल जुमानी सांयया में सुन्नत अमल दी दे मा सूरा आली इमरान को फछे ले पारे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला नु दखे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंगा ने हदीस तो सिमजन टिम्बिया रे मन क़रा as-सूरत allज़ी ज़ुकिरा फ़ीहा आलु इमरान यौमल जुमअ सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु हत्ता तग़ीब अश-शम्स बदुहा जुमआनी मा आली इमरान अचाउ पावने सूरा को फमले सूरा आली इमरान को फमले जुमआनी मा लगाउ पोमा अल्लाह शुमियती रहमत तोमा छाबित न रो मुमे अल्लाह ये मलाइका रिका ले तु काउंजिन काउं यारी तो को दुआ प्यू बे रो मुमे ने वेंदे अठी जुमआनी ने वेंदे अठी अल्लाह दिले को रोराइन तु पोमा रहमत तोरी को छाबी में फरिश्ता री दिले लगाउ ये पोमा रहमत तोरी याशी बो यां तो को दुआ प्यू बे ने लई में हजरत मकहूल रहमतुल्लाहि अलैहि तखे अमेशी रे मन क़रा सूरत आली इमरान यौमल जुमअ सल्लत अलैहि अल मलाइकतु इला अल-लैल अपो हदीस तो ने नीज़दे अपो हदीस तो हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये सिमजन जगह अल-मुअजमुल औसत इमाम तबरानी ये हदीस नंबर 6350 नंबर खुने हजरत मकहूल ये रिवायत का सुनन दारिमी हदीस नंबर 39 नंबर लीजे नंबर नसंगा जुमानी सांयया में अमल दिरे मा सूरा यासीन यु फचे नेजे सूरा यासीन यु फचे ने पत्ता बिरोले अलोन ठू के लादे फजीलत अचो चेसुरे अचो तयामुरे सिमजन जमा म्याउ म्या ज़ला शिदलो तीता आजे जुमानी मा यु फचे ने पत्ता बि अठू दले अचो चेसुरे को तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को तोंते प्याता रहा ले तुयारे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु तखे कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंगा नि सिमजन टिम्बियारे मन क़रा सूरत यासीन लैलतल जुमअति अस्बह मग़फूरन लह जुमआनी न्यामा सूरा यासीन को युफतो दुदी मना मूलिने का शिदम्या अपिते आलों लुन्यिन चंदा क्वें पेजिन खाया दु अपिने शिम्पियन से में तफसीर कुर्दुबी चा अट्वेतों समेना संगा नौटा समयन तकु मा सूरा यासीन ने अटू सूरा सफात को फछेले तबू दबाउने टेम्बिया धारा को तुयारे मन क़रा यासीन व सफात यौमल जुमअ थुम्मा सअल अल्लाह अअताहु सुअलहु जुमानी मा सूरा यासीन ने सूरा सफात सूरा यासीन ने 12 सीरा सूरा बे
Adi surah naku go papi Allah tama dua tau me soye tu tau na go Allah shima ka phizi pi ro mulai me Kanzul Ummal hadith ten hadith number 2690 Allama Ibn Najjar mimi ye tamai chane ma Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu takhen ye simyan jet Taman me sallallahu alaihi wasallam ye hadith ta ko simyan tin pya thare man dhara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin faqra'a indaha yasin ghafara Allahu lahu bi'adati kulli harfin minha Badudi Jum'ani ma mimi ye Miba napa ye kabar ko do lagaw tumo dababa ye kabar ko do lagaw to abi ro ziyarat lo me Surah Yasin ko yupha me so yin Surah Yasin ma pa win ne zagalong ni ye aye atwat ne ani lagaw ko Allah shima ka maghfirat lu ngein chan ta kwin chi me ma phit de Ad-Durrul Mansur channel ma ti sim pyan chat la shi de atwe 9 saမျက်နှာ 40 Juma ne saung yat ya me sunnat amal de ma Number 26 saung yat ya me amal ga Surah Dukhan ko yup phat chin ni ma be phat phat nya ma be phat phat sunnat ya sawab ko ya shi ma phit de Man qara'a Hamin ad-Dukhan fi laylati jum'atin aw yawmi jum'atin bana Allahu lahu baytan fil jannah Jumani ye ni ma be phit phit nya ma be phit phit Surah Dukhan ko yup phat me so yin Allah shima ti lagaw twat jannat ma asaung yaung takhu ko sauk pe pi ro ma pe at chin myin lai me من قرأ حامين الدخان في ليلة الجمعة غفر له حامين الدخان سورة دخانية أساقا حاميم نسارة داجو حاميم الدخان لو تونارا حاميم الدخان سورة دخان کو یوپا میں سوئیں جمانی انجام پھائیں مغفرت لنین چاندہ گئیں یاشی میں ترمیزی حدیث جن حدیث نمبر 966 کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تکھیں یہ سم جن تکھول لاشیرے من قرأ حامين الذي يذكر فيها الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له لنين چانداوين ولا شيمه ومن قرأ حامين في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين سورة دخان کو جمعانی نعمہ پھائیں من لیں مغفرت لنين چانداوين یادو اپشن شین تھازی میں ادی ٹائم حور عین نے اللہ شما کا نکالو بیرو میں Asashire hadith to lashire sunani darimi hadith hadith number 3464 adijame musnad Abu Ya'la hadith number 6992 Al-Mu'jam al-Kabir Imam Tabarani hadith number 6096 Asashire hadith to lashi thare Jumani ye number 29 myaw amal Jumani ma darud mya myaw zo phache Alon imtan thuke la de alon imtan ajo jesu mya pya la de amal ibadat phit de Chane ya de ko phat pho twa akhakai shi de so yin taw Surah Dukhan Abila Surah Safat asa shi de da de ko phat le phat ta mashi de lu ga ro akhakai shi lai me wuzu lauk ya me thai ni ya me achain pe ya me ane nge akhakai shi de so yin taw Juma ni darud phat chin ti batu twat ba akhakai ma mashi bu twa yin la yin ne yin than yin ai yin hle yin wuzu shi shi mashi shi darud ko phat lu ya de Darud ye ajo sawab de ko tu ane na yashi ma phit de Juma ni ma Quran sallallahu alaihi wasallam apaw ma chano ro ye achit do jesu ro shin Quran sallallahu alaihi wasallam paw ma Darud Sharif mya myaung swa phat ba lu Quran sallallahu alaihi wasallam ko ro rai ka tai ton thara ko twei ya Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu Quran thanga ni sim pyan tin pya de akthiru salata alayya yawm al-jum'ah fa innahu mashhudun tashhaduhu al-malaika Juma ni ma nga paw ma Darud mya mya pu ja Tho darud di Yawmi mashhood phit de farishta de ka thoni ma Athu tale Allah bak ka ni pi do ma wen yauk kha sa ja de farishta de ye tat pe thwat so mu yashi me so pi do ma ame shi tha de Ibn Majah hadith jan hadith number 1639 Hazrat Aus ibn Abi Aus Hazrat Aus ibn al-Aus radiyallahu ta'ala anhu takhen Qur'an thanga ne hadith to sim pyan tin pya de inna min afzali ayyamikum yawm al-jum'ah fihi khuliqa Adam alayhi salam وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي نيري آلون دي ما جمعاني دي أموم يسوم جده توني ما حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانزین جین کھایا رے تھونے ما بے اتت زیوین یوتین جین کھایا رے تھونے ما بے سور دبو مولے میں تھونے ما بے قیامت یہ چاو مفو کاونے اتنجی پوپاو لالے میں Da jong Jum'ani ma rahmat mingla ro di yashi aw nga ko ro apaw ma mya myaung sa salat pu ja nga ko ro apaw ma pu de salat de ko nga ko ro ko
တင်ပြခြင်းခံရတယ်လို့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်နောက်ထပ်ဆင်ပြန်တဲ့တစ်ခုဟာဇရတ်အီဘင်အဘာ့စ်ရဒီယல்லாဟူတအာလာတခင်ကိုရောထံကနေဆင်ပြန်တင်ပြတယ် فأكثروا الصلاة على نبيكم في ليلة الغراء واليوم الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة ကိုရမဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ် ليلة الغراء မှာငါပေါ်မှာဒရုဒ်ရှရီဖ်များများဖတ်ပြ يوم الأزهر မှာငါပေါ်မှာဒရုဒ်များများဖတ်ကြအဲ့ဒီ ليلة الغراء ဆိုတာလင်းဝင်တောက်ပသောညဆိုတာဂျုမာနေ့ညကိုပဲရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တဲ့ يوم الأزهر လှပသောနေ့ဆိုတာဂျုမာနေ့ရဲ့နေ့ကိုပဲရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်ရှောဘ်အီမန်ဟာဒီသ်ကျမ်းဟာဒီသ်နံပါတ်2982ဂျုမာနေ့မှာဒရုဒ်ရှရီဖ်ဖတ်ခြင်းအဖြစ်ဖဇီလတ်တွေမြောက်များစွာလာရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲလေဂျုမာနေ့မှာဆောင်ရွက်သောအမလ်ဒီအခြားနေ့မှာဆောင်ရွက်တဲ့အမလ်ဒီထက်အစ80တိုးပွားပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဟာအကျိုးဆွတ်တွေကိုချီးမြှင့်တော်မူတယ်အကဲ့၍သူ့ရဲ့အခလာစိတ်စေတနာဖြူစင်မှုကအလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့အဆင့်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကသူ့ကိုချီးမြှင့်အောင်မယ်တခါပြမိဒီအမလ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအာယုံစုဆိုင်မှုနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှဒီထက်မကအကျိုးဆွတ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ဂျုမာနေ့ဒရုဒ်ပို့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှफजीलत तीन पता भी रोले अनेंगे टेम्प्याजन हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताआला अन्हु तकिन कोरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थांगा निसे म्यान टेम्प्यारे अक्सरु सलात अलैया यौम الजुमअह فإنه मशहूद तशहदु الملائكة وإن أحدا लن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها दी हदीस तोमा तमन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा अमीन शी डाले सलोအတင်းတို့ကဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပေါ်မှာဒရုဒ်ပို့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုငါကိုတော်ကိုပြသတော်မူတယ်ငါကိုတော်ကိုတင်ပြတော်မူတယ်အဲ့ဒီဒရုဒ်ရှရီဖ်ပြီးဆုံးတဲ့အထိထိုသူကိုငါကိုတော်ကိုပြသတော်မူတယ်ဒီဟာဒီစ်ဆိုအဲ့တော့တော်ကိုမုံမြတ်လာတဲ့ဖဇီလတ်ဖြစ်တဲ့ဂျုမာနေ့မှာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်အပေါ်မှာဒရုဒ်ပို့ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကကိုရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ကိုပြသတယ်မင်းရဲ့ဘယ်အွမ်မတီကတော့ကိုရောရဲ့ဘယ်အွမ်မတီကတော့ကိုရောကိုဒရုဒ်ပို့တာတယ်ဆိုတာကိုပြသတော်မူတယ်ဒုတိယဖဇီလတ်ကိုရမတ်ဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ရဲ့မိုမင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်တည်ထွက်ဆိုမှုနဲ့ရှဖာအတ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဟဇရတ်အနတ်ရဒီယல்லாဟူတအာလာတခင်ကိုရထံကနေဆင့်ပြန်တင်ပြတယ်أكثروا علي الصلاة في يوم الجمعة وليلة الجمعة فمن فعل ذلك كنت له شهيدا أو شافعا يوم القيامة جمعة نغابو ما ميومياسا درود بوجا نيما بيبشيبشي نياما بيبشيبشي أريدو درود بورا دوري دو قيامت ني تودي مومن في جاو غادي تاتي تحسو بيمي تو يم گناري لو نين چان تاقوين يابو دو غادي سفارشي غادي جاوين انتنا كان بيمي शुआबुल ईमान हदीस हदीस नंबर 997 तत्तिया फजीलत दुनिया आखिरत ये लो अच्छा देखो फेजी पेजिं खाया में हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु तखे कुरो ढंगा नि सिम बियान बियारे इन्न अक़रबकुम मिन्नी यौमल क़ियामति मिन कुल्लि मौतिनिन अक्सरुकुम अलैया सलातन फिद दुनिया दुनिया मा बेनिया बेहदेता मा नेरे दुवे फिफि क़यामत ने nga कुरो ने अनीसों ने कोई या में दुका दुनिया मा अम्यासों nga कुरो को दरूद पूरे रूप से दे मन सल्ला अलैया फी यौमिल जुमअति व लैलतिल जुमअति क़दल्लाहु लहु मिअता हाजतिन जुमआ ने मा फिफि जुमआ nya मा फिफि nga कुरो पो मा अचैन तया दरूद पो में सो yin ठोतु ये लो अच्छा पाउं तया को अल्लाह शुमा का फेसी पे लै में 70 मिन हवाइजिल आखिरह 90ကတော့အာခီရတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တယ်30 من حوائج الدنيا 30ကတော့ဒုနီယာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအလ္လာဟ်ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်မယ် ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبره كما يدخل عليكم الهدايا ويخبرني من صلى علي باسمه ونسبه إلى عشيرته فأثبته عندي في صحيفة بيضاء အလုံးအင်တန်ထူးကဲလာတဲ့စင်မြင့်ချက်ဖြစ်တယ်နှလုံးသားရဲ့နားဖွင့်ပြီးတော့မှနားဆွင့်တင်တယ်ဆောစောကအော်ပြီလားကိုရမတ်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ပေါ်မှာဒရုဒ်ပို့ခြင်းအဖြစ်လိုအပ်ချက်တရားကိုအလ္လာဟ်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်အခု90ကတော့အာခီရတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်မယ်အခု30ကတော့ဒုနီယာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်မယ်ဒီလောက်နဲ့မရက်တန်သွားဘူးဖဇီလတ်80တင်ပြတယ်မလာအီကာကောင်းကင်တမန်တပါးကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်ကဟုတ်ပြီလားလက်ဆောင်တွေယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကဘာကိုဝင်ရောက်စေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဒရုဒ်ပို့ခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်စက်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့နာမည်နဲ့တော့ကငါကိုတော်အပေါ်မှာအတိပေးခြင်းခံရတယ်ငါကိုတော်ဒီသူ့ရဲ့နာမည်ကို
Lingwin Taupare, Lugon to Moon the Yes, saying Nema, to Ye Namego, Shuzaro Muwin Yare, Subidoma, Tamanima Sallallahu Ali Waslam Gatembia. Arajumani Madarut Miam Yamza Pujin Apie, General Yenameri, General Obila Bua Bibini and Nameri, General Endu Endadi Alo, Koremia Sallallahu Samia Shima Matembia Jin Kayare, Koremia Sallallahu Samia, Jana Gwingo Yashide, Di Queen Baduma, Lalo Sonshon Jinjama Mahotlu, Amalobo Dolelu Ade. Shu'abul Iman Hadith Jan Hadith number Natang Konya Kona Sanamato. Saruda Fazilat Jumani Darud Patodudi, Qayamat ni tu Yamina, Lingwin Taupani Leme. Man Salla ala Nabi Yawm al Jum'ati Mi'ata Marratin, Ja'a Yawm al Qiyamah, wa ala wajhihi min an-nur nurun, yaqulu an-nas ayyu shay'in kana ya'malu hadha. Qayamat nima, Akay Ludiaw di Jumani, Koremia Sallallahu Alaihi Wasallam Apoma. Darud Achindia Pome Suyin. Achado Dulita Nurtaku Pomo Lingwin Taupare. Acha Wekone Nur go Alashmeka Chimileme. Ari Nur Paishene a chin Dauma Betugu Piamidoma Acha Leme. Tilu Balaumia Amalde Lolo Dalau Lene Nurgo Yashitara Matibuhi. Arido Ponzamune, Nurgo Alashmeka Chimileme. Shu'abul Iman Hadith Jan Hadith number Natang Konya Kona Sanamali. Hazrat Ali radiallahu ta'ala no takin Simjan Timbiar. Hazrat Ali no yes not a Simjan Dataku. Hilyatul Awliya Surajana Malashide. Man Salla alayya yawm al-Jum'ati miyata marratin ja'a yawm al-Qiyamah wa ma'ahu nurun. Law qussima dhalika an-nur bayna al-khalqi kullihim la wasi'ahum. Ari poku yashitare Achaintia Darud Pate Jumani, Achaintia Darud Pate Atwajao, Yashitare di Nurgo, she damia upon Zinkani, Alongo, Quewe Pila Yene, through Along to a loan to Alime, Subiroma Semia Jamala Shite. Namanga Fazila Jumani Darud Pujin. Two to Alashmaka, Tita Farishta Dabago, Silu Pilime. إذا كان يوم الخميس عند الأصر أهبط الله ملائكة من السماء إلى الأرض. Chadabrini Asar Achenga Nisabi Alashmati, Konkin Tamandabago, Kabami Bingo Silude. Ma'aha Sahaifu min Dhahabin bi Aidihima Aqlamun min Dhahabin. Turuya Latamang, we ati pide, Saint Saudi Shinime, Ye Tabu to Kalon Shui ati pide Kalon Shinime. Taktubuna Salata ala Muhammadin fi Dhalikal Yawm, Ari Chadabrini ne. Hobila Nautia Jumani ati, Kwame Sallallahu Alaihi Wasallam Apoma. Darud Putare Dure a Josapgo, adding way a tea pide, Saint Sautema, Shui tea pide, Kalauntanine, teacher, Faristarigo, Selu Biroma, Alashmaga, Yezeli me. Hazrat Ja'far bin Muhammad radiallahu ta'ala Simyan Timbare, Shu'abul Iman Hadith, Hadith number Natau Konya Kona Sanamanga. Number Chow Fazilat Jumani, Darud Pachin. Ne Ponshis say Gunari, Lunin Chantagan Beijing Kayame. Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala Ken Korotangani Simyan Timbare. As-salatu alayya nurun ala sirat. Ngapoma Darud Pojindi Pulsirat Apoma Nurgo Yashizime. Faman salla alayya yawm al-Jum'ati samanina marratan. غفرت له ذنوب الثمانين عاما جمعاني ngakurapoma achain 80 darud podo du atwat ne paung 80 ye guna ri ko lunyin chan taw kin pe chin khan ya me at-targhib fi fazail al-a'mal li ibn al-shahin hadith number 29 Hazrat Anas ya simya na kula shi dire man salla alayya yawm al-jum'ati 80 marratan ghafara Allahu lahu dhunuba 80 aaman ngakurapoma jum'ani achain 80 darud podo du ko Alashmati ne paung 80 ye gunari ko lunyin chan taw kin pe ro mu me balu darud pu ya male lu sahabari ka me shauk de akha kayfa salatu alayka ya rasulullah Qur'an sallallahu alaihi wasallam ka aphi pi ro mu de Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika al-ummi wa ala alihi wa sallim taslima Tamanama sallallahu alaihi wasallam ko rai tin cha pe de darud ye sada de phit de pyan phat pya me اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الأمي وعلى آله وسلم تسليما Now the Tapa Biabame اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك الأمي وعلى آله وسلم تسليما Now the same Yanakuma, Tamanama Sallallahu Samga Timbere,
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ذريعة الوصول إلى جناب الرسول حديث سمعنا غازنا ماكو القول البديع حديث نمبر 199မှာဒီ hadith တော်တွေကိုတင်ပြထားတာကိုတွေ့ရဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အမလ်အီဘာဒတ်တွေထဲမှာနံပါတ်28 zikr များများပြုခြင်းdarud များများပို့ရတယ်လို့ zikr လည်းများများပြုရမယ် hadith တော်မှာလာရှိတဲ့ Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu တခင်ဆင်ပြန်တင်ပြတယ် inna yawmal jum'ati yawmu 'eidin wa dhikrin ဂျုမအာနေ့ဒီ eid နေ့ဖြစ်တယ် zikr များများလုပ်ရတော့နေ့ဖြစ်တယ် fala taj'alu 'eidakum yawma siyamin ထို့ကြောင့်ဂျုမအာနေ့တရက်ထဲကွက်ပြီးတော့မှရိုဇာမထားနဲ့ eid နေ့ကိုရိုဇာထားတဲ့ရက်မလုပ်ကြနဲ့ walakin ij'aluhu yawma dhikri အဲ့ဒီ eid နေ့ကို zikr လုပ်တော်နေ့ပြုကြပါ zikr လုပ်တော်နေ့အဖြစ်နဲ့ပြုလိုက်ကြပါ illa an takhlituhu bi ayamin အကယ်၍အခြားသောရက်တွေရိုဇာထားရင်ဂျုမအာနေ့ကြုံဆုံလာပြီဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးရိုဇာထားလို့ရတယ်လို့တင်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဂျုမအာနေ့မှာဒရူဒ်များများဖတ်ရတယ်လို့ zikr များများအလ္လာဟ်ရဲ့ zikr တော်ကိုလည်းများများပြုရမယ် Shu'abul Iman hadith ကျမ်း hadith နံပါတ်3580မှာလေးဂျုမအာနေ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်အမလ်အီဘာဒတ်တွေကနံပါတ်29ဂျုမအာနေ့ဒူအာများများပြုပါဂျုမအာနေ့ဒူအာများများပြုပါdarud များများလုပ်ပါ zikr များများလုပ်ပါဒူအာများများလုပ်ပါ Hazrat Abu Lubaba ibn Abdul Munzir radiyallahu ta'ala anhu တခင်ကိုရမတ် sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ဩဝါဒတော်တစ်ခုကိုဆင့်ပြန်တင်ပြတယ် fihi sa'atun la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa a'tahu ဂျုမအာနေ့မှာအချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်တောင်းတဲ့သူဟာကိုအားလုံးအလောရှိမတ်ကလက်ခံအတည်ပြုတော်မူတဲ့ချီးမြှင့်တော်မူတဲ့ဒါကြောင့်ဂျုမအာနေ့ကိုဒူအာများများပြုပါ Ibn Majah hadith ကျမ်း hadith နံပါတ်1080မှာလေး فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه ဒီစင်မြန်ကြမှာအလ္လာဟ်ထံတော်ဘာကနေဘာတောင်းမလဲတောင်းတာကိုပေးမယ်ဘယ်အရာကနေလူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တောင်းမလဲအဲ့ဒီအရာကနေအလ္လာဟ်ရှိမတ်ကလူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်နောက်ထပ်စင်မြန်ကြတစ်ခု فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها ဒီ hadith တော်ဒီမှာအထူးတလေဂျုမာနေ့မှာကျင်းသေးပေါက်အလ္လာဟ်ဒူအာလက်ခံတဲ့အချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒူအာများများပြုရမယ် إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يستغفر الله عز وجل إلا غفر له ဂျုမာနေ့မှာအချိန်တစ်ချိန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမြတ်ဒီလူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တောင်းသူရဲ့လူငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုကျင်းသေးပေါက်ပြုပေးသနာတော်မူတဲ့ချီးမြှင့်တော်မူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒူအာလက်ခံတဲ့အချိန်ဆိုတာဘယ်အချိန်လဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုတွေအများကြီးလာရှိတယ်အဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့မှအချို့ကိုတင်ပြနံပါတ်1အဆိုကအဆရနမတ်ကနေပြီးတော့မှနေဝင်တဲ့အချိန်ထိဂျုမာနေ့အဆရနမတ်ကနေပြီးတော့မှနေဝင်တဲ့အချိန်ထိဒုတိယအဆိုကဂျုမအာနှစ်ခုကြားခွတ်ဘာတရားဟောကြားတဲ့အီမမ်ဒီမင်ဘာပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အချိန်တောင်းတဲ့သူဟာကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်ကမလွဲမသွေလက်ခံတော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မှလာရှိထားတယ်ဒီအဆိုနှစ်ခုကတော်တော်ပဲလဲကြော်ကြတယ်တော်တော်ပဲလဲကြော်ကြတယ် Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu တခင်ကိုရမတ် sallallahu alaihi wasallam ရဲ့ဩဝါဒတော်ကိုဆင့်ပြန်တင်ပြတဲ့ iltamisu sa'ata alladhi turja fi yawm al-jum'ati ba'da al-'asr ila ghaybubati ash-shams ဒူအာလက်ခံတဲ့အချိန်ကိုအဆရပီကနေနေဝင်တဲ့အချိန်အထိအတင်းတို့ရှာကြတိရမီဇီ hadith နံပါတ်489နောက်ထပ်ဆင့်ပြန်ချက်တစ်ခု Hazrat Abu Hurairah ဆင့်ပြန်တင်ပြတဲ့ وفي آخر 3 ساعات منها ساعة من دعا الله عز وجل فيها استجيب له ဂျုမအာနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိဒူအာလက်ခံသောအချိန်နောက်ထပ်ဆင့်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာ فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر အဆရပြီးတဲ့နောက်ဂျုမာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ
Adi Lakane Dua Achengo Shajaba Subiroma Tempiare. Dudia Asoga Khudbakani Biroma, Imam Khudba Tabiroma, Hore Achengani Sabiroma, Namas Pide Achenti. Adi chain, Nalonda Rekani Biroma, Alatanobama Duari Tawame, Dua Tawnya Adi Duago Lakano Mume Subiroma, Semjan Jari Malashide. Hazrat Abu Musa Shari Semjan Tempiare, Hiyama Baina and Yajilisal Imamu Ila and Tokozas Salah. Imam di member Boma Taine Chengani, Namas Peace on the Chenti, Todua Kabul Puto Achenshide. Hazrat Amr bin Auf, Muzanishiga Nibiro Semjan Jalashide. Tirmizi Hadith number Lia Namakoze. Ma'arifus Sunan Chanamale di Asurina Patabiroma, Achet Win Lashitara Gutriare. Aro, di Achain and the Chenga, Torobek at Kaita, Atauta Kaimazane, Tiare Asuri Pete, another Asuri Lemyaza Shide, Dajan Domani. Jumani ko Achain Miwe, Toyen Layin, Ayen Layin, Doa Atole General, Achain Tita Tamasia Malubu, Lanshaw Toyen Layin, a low locaine in Dualo Niluyare, Dajo Achain Daima Jumani Ma Alayatan Obama, Mimi Boy Lu Achadi, Dunya Lu Achadi Go, Akhiradia Lu Achadi Go, Alayatan Obaga Nibiroma General Tamu Lu Ate, Daga, Jumani Napata Biroma, Chimu Song Yame, Amal Ibada Pete, Sunat Lepete, Alashin Chanogo. Maximia Alo, I Sunnat Amal Ibadat Miago Sangyabi, Mimi Painsan Yashi de Jumani Dango, Allah Senaiza, Allah Nitato Juma Pion, Pulo Naisa, La Shinchim Pitana Mubazi, Wa Akhiru Dawana, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.